my vision. What about yours? Bagi saya, kita perlu ada visi untuk menjadikan atlet-atlet kita bertaraf antarabangsa. Aspirasi saya adalah untuk meningkatkan prestasi atlet di pesada dunia untuk melahirkan lebih ramai lagi jago dunia. Supaya jurulatih-jurulatih tempatan diberi lebih peluang dapat juga menguruskan semua bidang sukan. Aspirasi saya adalah untuk membantu Malaysia menjadi lebih kompetitif dari segi e-sports in the international level lah. Aspirasi saya ialah untuk melihat atlet-atlet negara yang berada di kemuncak prestasi mereka selepas mereka bersara terus menjadi wira di mata rakyat Malaysia. Aspirasi saya untuk membawa sukan tagball ke arena Olimpik dan pastikan untuk mendapat satu medal emas untuk sukan tagball. Mengharapkan dan juga mengimpikan lebih ramai atlet Paralimpik yang berkualiti tinggi dapat dihasilkan. My Bakat iaitu Talent Identification Plan untuk Malaysia akan menjadi satu penyelesaian kepada kesinambungan atlet-atlet yang bakal menyumbang kepada dekad emas. Visi saya ialah lebih kepada membudayakan sukan. Sekarang kita dapat melihat semakin ramai yang minat dengan sukan basikal, tetapi mungkin antara penghalangnya dari segi facilities, dari segi peluang yang diberikan yang lebih jelas untuk kepada yang berminat untuk nak bergiat dengan sukan berbasikal, mereka lebih faham dan lebih ada keterbukaan. Aspirasi saya adalah menjadikan semua atlet dari Malaysia untuk menjadi hero untuk semua rakyat Malaysia dengan menggunakan digital macam social media, Facebook, TikTok, segala platformnya supaya boleh membinakan inspirasi untuk semua orang. Quality for athletes, variety of talents. Addictivity to the minds, grace and style of Malaysian athletes. We are legends, we have stories to be told. Well, hi, I'm Nicole David, and my national sport vision would be to have more children in schools to play sport and be active, and also to have families to get involved as well. Saya berharap visi sukan negara 2030 melalui strategi-strategi yang lebih bersepadu akan dapat memperkasakan lagi pembangunan sukan di Malaysia dan seterusnya melahirkan jago-jago negara berkelas dunia. Saya mengharapkan visi sukan negara kita mempunyai begitu banyak badan-badan dan juga persatuan sukan yang bertaraf antarabangsa dan juga atlet-atlet kita mencapai ataupun memiliki pencapaian pingat emas dalam sukan Olimpik dan di semua kejohanan-kejohanan dunia. My aspiration for Malaysia, hopefully by 2030, we achieve world-class level in certain sports. And I think probably KBS should identify certain sports practically possible for the country to achieve. Inilah visi saya. Apakah visi anda? Ini visi saya. Apakah visi anda? Ini visi saya, visi anda bagaimana pula? This is my vision. What about yours? Itu visi saya, visi anda pula bagaimana? Ini visi saya. Anda bagaimana pula? Inilah inspirasi dan inilah visi saya, dan apakah visi anda? Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang ke sesi libat urus e-sukan kedua Visi Sukan Negara 2030 ataupun VSN2030 kepada semua panel jemputan dan juga para penonton di Facebook page ESI dan juga Facebook page VSN2030. Nama saya Fazli dari ESI selaku moderator anda pada hari ini. Bersama-sama dengan saya ialah Encik Eddie selaku co-moderator anda pada malam ini. Untuk makluman semua, ini adalah sesi kedua. Sesi pertama yang telah berlangsung pada malam semalam dan anda boleh saksikan di Facebook page ESI dan VSN 2030. Eddie, over to you. Okey, terima kasih Fazli. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Okey, baiklah, tanpa membuangkan masa lagi, bersama-sama dengan kita pada malam ini adalah ahli-ahli panel jemputan yang merupakan pemegang-pemegang taruh di dalam industri e-sukan. Mereka adalah
Mr. Frank Ng daripada Orange Esport, kategori Event Organizer, EO. Daripada Majlis Sukan Negara, agensi kerajaan kita, Encik Muhammad Syazwan Muhammad Hanafi ataupun dikenali sebagai One Row. Daripada agensi kerajaan Jabatan Belia dan Sukan, Encik Nur Azli, Miss Rafida dan juga Encik Muhammad Adam. Juga daripada media, kita ada Encik Maria daripada WTM Today, daripada EGG Encik Edward Ng. Daripada pro player kita, kategori pro player, kita ada Natasha Hidayah ataupun dikenali sebagai Tash Bani, dan juga kita ada pro player daripada Games Bond Encik Aris. Juga semi pro player kita ada Sultan Rig ataupun dikenali ataupun lebih pada streamer juga. And then also kita ada Miss Alia, dan juga daripada Persatuan E-Sukan Negeri kita ada Encik Naim, Persatuan E-Sukan Negeri Perak, mewakili MSF juga pada malam ini. Dan juga kita ada daripada Persatuan E-Sukan Johor, Encik Muhammad Razak, Encik Hisham Darus daripada E-Sukan Kuala Lumpur, Encik Akbahan daripada E-Sukan Labuan, kita ada Mr. Eugene, Persatuan E-Sukan Sarawak, Encik Abdul Razak daripada E-Sukan Selangor, Encik Syed Afif daripada E-Sukan Terengganu. Daripada team manager IO Esport kita ada Mr. Joel Go. Kita ada juga daripada team manager, manager pada Ohio, Cik Juan. And then kita ada team owner daripada Games Board, Encik Fazil Razak. Okey, baiklah. Selamat datang sekali lagi diucapkan kepada panel-panel jemputan, dan juga tidak lupa kepada penonton kita di Facebook ESI kita. Selamat datang ke sesi ini. Sila berikan cadangan eksklusif merchandise daripada ESI, dan jika komen ataupun cadangan anda menarik, pihak sekretariat kami akan DM anda jika anda layak untuk memenangilah. Alright, okay, so terima kasih semua. Kembali semula kepada Encik Fazli. Right, thank you Eddie. Unfortunately tadi Eddie ada technical problem sikit, so dia a bit lagging sikit. But I hope the message was clear. Okay, sebelum saya mulakan sesi ini, izinkan saya bercerita sedikit tentang apa itu VSN 2030 dan sedikit info mengenai ESI. Mengenai VSN 2030, Kementerian Belia dan Sukan atau KBS kini sedang di dalam proses penggubalan sebuah dokumen yang dikenali sebagai Visi Sukan Negara 2030 yang akan memetakan perancangan 10 tahun Malaysia dalam memperkasakan lagi polisi industri demi pembangunan industri sukan yang lebih komprehensif, bersepadu dan kolektif. VSN merangkumi 6 bidang tumpuan, iaitu sama dengan 6 topik yang kita akan bincangkan selama 2 hari sesi ini, iaitu pembudayaan sukan, pembangunan bakat, kegemilangan sukan, pemerkasaan industri sukan, hub sukan dan profesionalisme sukan. Untuk tumpuan kita pada malam ini ialah 3 topik yang terakhir itu ialah pemerkasaan industri sukan, hub sukan, profesionalisme sukan. Tujuan utama kanvas ini adalah untuk mendapatkan idea, pandangan serta suara daripada pemegang-pemegang taruh industri dari segi pembangunan sukan negara untuk menggarapkan VSN 2030 yang lebih dinamik dan komprehensif. Sedikit sebanyak mengenai ESI. ESI ataupun Esports Integrated adalah sebuah inisiatif di bawah KBS yang diterajui oleh Impact Integrated untuk menjadi pemangkin kepada ekosistem e-sukan yang rancak, mapan dan inklusif. Matlamat ESI adalah untuk membina struktur dan program-program yang merangsang pertumbuhan, memastikan perlindungan dan meluaskan kepelbagaian. Sebagai sebuah inisiatif, ESI amat menitikberatkan galakan pertumbuhan dan perluasan ekosistem e-sukan dan dalam masa yang sama memastikan bahawa ekosistem tersebut bersifat inklusif dan meliputi nilai-nilai yang sihat. Okey, untuk malam ini kita akan bertanyakan beberapa soalan mengikut 3 topik yang telah saya kongsikan sebentar tadi, dan diminta untuk para panel untuk memberikan pandangan, cadangan ataupun nasihat sebagai catatan dan juga sebagai idea kepada para sekretariat untuk menjadikan dokumen VSN 2030 ini lebih menyeluruh. Sesi kami ini akan berlangsung dalam 2 bahasa untuk memastikan bahawa ekosistem tersebut bersifat inklusif dan juga lebih komprehensif lah, so that everyone can have a voice.
Okey, untuk pengetahuan semua seperti yang dimaklumkan oleh Encik Eddie tadi, kita juga mengalung-alungkan cadangan dan komen di laman Facebook kami, terutamanya di ruang chat, dan komen-komen terpilih berpeluang memenangi merchandise eksklusif dari ESI. Dan pihak sekretariat kami akan menghubungi saudara dan saudari untuk menghantarkan hadiah tersebut. Okey, untuk tidak membuang masa lagi, kita ke topik pertama kita pada malam ini, iaitu hub sukan. Matlamat topik ini adalah untuk mencari informasi ataupun cadangan daripada para panel untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan sukan dunia yang menawarkan pelbagai perkhidmatan sukan secara profesional. Okey, di dalam topik ini kita ada dua set of sub questions. Yang pertama sekali ialah untuk kita mengenal pasti kemudahan sedia ada, dan juga dan kedua ialah untuk mencari current set of challenges amongst esports hub operators, dan juga their usage expansion, and then third probably is how do we see those existing hubs to be integrated within the national agenda. Okey, untuk soalan yang pertama ialah yang mungkin saya nak bertanya kepada Mr. Frank Ng daripada Orange Esports dan Esports Business Network. Hi, good morning Mr. Frank. Yeah, good morning, Fazli. Hi, okay. My first question is that what is the sort of facility that you and your organization do have right now, and then what is currently being offered in the market when it comes to Esports Hub? Yes. Yeah, we are proud to share that Esports Business Network currently we actually running the esports team in Queen City Mall, Kuala Lumpur, right in the center of Queen City, Kuala Lumpur. The intention is actually to lower the cost of doing esports event for all, open for all. So basically, this is a public facilities that people can rent for EO, for any for the publishers to run their shows. So the arena actually comprises of a 10,000 square feet ballroom. It's fully equipped with all the production facilities, all the lighting, LED, staging, and etc. Such that I think going forward, Malaysia, we are looking for leagues, more leagues in different game genre. So it's very important for any entrepreneurs or EO want to run a different kind of offline events. As we all know that esports is different because we both online and offline audience is very critical. So that is where the hub play a crucial role, the offline part of it. Of course, we all know that now pandemic actually put a big blow and challenges to all the hub operators. But going forward, we all know that like traditional sports or actually traditional music, etc., that the offline actually play a very crucial role because people need to interact. Whether it's not only players, it's also for all the talents and productions. Basically, people have run productions and a lot of coordination is required. So I think the role of the hub is not only the congregation points for all the players and for all the talents, but it's also to bring all the crowds, all right, at different places. So it's very important for us not only have hub in Klang Valley, but in different parts of Malaysia, and the talents in different states in Malaysia got the opportunity to contribute towards this. Okay, thank you, Mr. Frank. Just would like to further expand the question a bit. You did mention about fostering collaboration, also giving access to some point lah. So what would be, in your context from a private player, industry player, what would be an ideal space size, and also what sort of equipments that are needed? Well, when we started off, we thought that one green screen is enough. So currently, we have 2 green screen studio in our esports city. Now we are planning for the 3rd green screen studios. But we know this is all the needs arise from the pandemic. But going forward, the arena, the ballroom itself is crucial because we need to cater for live audience. It doesn't matter whether it's 500 or 1,000, right? Because the other crucial part that people always overlook is the internet.
And the internet, what we mean is the direct fiber. Of course, nowadays we all know that internet is cheaper, but it's very crucial that all the esport venue esport hub that we have in Malaysia, whether it's in Sabah, Sarawak, or different towns or cities, we actually have a good internet facilities. Without internet, esport doesn't work, right? So to answer your questions, because in planning a proper esports venue, again, whether you're cater for a big event where you actually have a training warm-up room for players, a breakout room for all the players, a talent. One idea just came to my mind is also whether you need a powder room for all the talents, right? All the talent need to look good in front of cameras. That's right. So it all depends on the budget and capital. And unfortunately for eSport Hub is always a big investment upfront and the maintenance of it, right? All the unused hours, how we actually maximize the flow and utilization. If you take a look, we always go from overseas. You look at one of the biggest EO in the world, VSPN, right? They're currently the biggest EO in China. And their concept also go along the line of a big eSport hub, where they actually put all their studios, their offices. They also attract the public with all the F&B outlets, right? They also have the gaming centers. So if you go online, definitely the eSport hub need to be catered for the public needs, not only from the EO point of view that now this is our offices, this is our production studios. It's how we mingle that together, right? Yeah. So that actually takes a lot of planning and investment. If I may, expand before I go to another panel, what would be? I know it could probably be a trade secret, so feel free to stop me there. But I'm actually curious about what is the sort of the size of investment. I know it's depending on the size, location, and the equipments that are needed. But let's say if you're an upstart, right? Maybe based on your experience, you started off with a series of internet cafes or whatsoever. Say for an enterprising internet cafe operator right now who would like to venture into the esports hub scene, right? What would be the size of capital that is required, or something like that? Yes. Yeah. We all know that esports is not only computers, right? In the past, we actually have people running all the PS4 centers, PlayStations. And one thing good of PlayStation 4 is the investment is actually lowered. So it's practical to just invest 100,000 more or less to have a few PlayStations and a few computers around, even in rural area in Sarawak. That's something possible. But for a standard internet cafe per se, the investment is around 300 to 400,000. Right? For eSport City, our investment is up to 3 million ringgit. It's a different scale altogether, right? So it is very important that the hub venue investors or even the government sectors, they must know what is their objective, right? Whether it's to run a league operations or just a community hub, or actually serve a multi-roles. But we all know that because when we're talking about hub, it's always talk about facilities that you need to pay rent or you need to build and customize it. And that actually takes a lot of investment upfront. Okay, all right. Thank you, Mr. Frank. Saya just nak expand the same question from the private investment side to probably Encik Fazli Razak daripada Gamesbond yang juga ada mengusahakan your own esports hub, especially for FIFA players. Encik Fazli? Yeah. Okay, mungkin boleh komen sedikit mengenai sebab Mr. Frank tadi ada mention about maybe large scale format for esports hub. How about macam smaller scale and probably a bit more focused kind of hubs macam apa yang you buat at Gamesbond right now? Pertama sekali, selamat pagi semua dan terima kasih kepada tuan moderator kita. So, berkaitan dengan apa yang Mr. Frank cakap tadi, sebenarnya betul. For startup, untuk orang berkecimpung dalam bisnes esports at first, untuk buat orang cakap PS4 center ni is much lower cost compared to cyber cafe in those days. And also boleh katakan PS4 center ni dia tak
sesusah, kita boleh katakan sesusah untuk buka as cyber cafe because it's quite straightforward. PS4, TV and a few sofas, sofa kan. And then based on our experience, kita mula daripada small scale esports studio pun untuk our local community, which is focusing on FIFA. And then daripada 2015 tu, kita boleh nampaklah perkembangan the industry. More and more people want to invest, and more and more people nak do the startup business with the PS4 Sports Center. So daripada 2015 kita saya rasa 2015 tu ada dalam 3 atau 4 saja di Malaysia untuk PS4, dan sampailah 2020 2021 ni, I think before pandemic 2019 2020 macam tu, kita ada lebih kurang 250 hingga 300 e-sport centers all around Malaysia, yang ada dekat rural area dan serata Malaysia lah, yang buat PS4 center ni, which is very good in term of semua center ni dia boleh provide place untuk local community to play, and then especially bila game FIFA ni kita ada play online dan sebagainya. So pemain-pemain boleh pergi ke sana lah. Cuma the difficulties yang dihadapi oleh most of the centers, I believe everyone also know about this, is the licensing problem previously. Tapi we get a lot of help from different organisation, persatuan dan sebagainya. And then of course the business itself is very hard to sustain. Kita boleh tengok daripada 2015 all the way to 2019 ada banyak e-sport center yang tumbuh, yang ada, dan ke 2020 ke 2021 ni bila ada pandemik dan sebagainya, ia lagi memudaratkanlah keadaan e-sport center yang ada sekarang ni. Dan saya percaya ada ramai juga yang mengurangkan ataupun tutup, as in kita pun ada satu cawangan yang di Permaisuri pun kita tutup untuk fokus on Kota Damansara saja. So basically that's the hard part of esports center yang untuk PlayStation 4 lah, because orang tahu tetapi the usage untuk esports center untuk PlayStation ni dia mainly fokus untuk orang datang dan do the, orang cakap boleh dikatakan lepak dengan kawan-kawan, berhibur dengan kawan-kawan, or training. Tapi kalau cyber cafe tu different. Other than dia boleh main game ataupun sports, dia boleh do other thing juga kan, as in buat kerja dan sebagainya. So untuk PS4 Sports Center tu macam kita cakap lah, daripada 2015 tu perkembangannya agak positif, tapi to sustain the business itself is quite hard. Dan saya percaya in the future lebih ramai lagi orang berminat untuk go for the business, tapi they need to understand the fundamental of the business model jugalah. Itu sangat penting. Dan apa yang Mr. Frank cakap, to have the esports center in the largest case adalah lebih memudahkan, as in let's say kalau setiap negeri ada kemudahan itu, so atlet-atlet ataupun esports player yang ada di setiap negeri itu boleh fokus ataupun menumpukan, bila diorang mewakili negeri ataupun bermain di peringkat antarabangsa, diorang boleh menggunakan fasilitis yang lebih lengkap berbanding apa yang dilakukan di esports studio. Itu pandangan saya. Okey, terima kasih Cik Fazli. Saya tertarik sedikit dengan komen Cik Fazli berkenaan dengan sekiranya kata apa lebih banyak kewujudan e-sports hub ataupun center di negeri-negeri. Mungkin kita boleh bertanya kepada Persatuan Negeri, mungkin seorang wakil, mungkin Cik Naim, merupakan Vice President 1 MASF dan juga Presiden e-sports Perak. Mungkin kita nak bertanya sedikit mengenai kepentingan kata apa kewujudan hub-hub negeri dan juga apakah jenis kata apa cabaran yang dihadapi oleh persatuan-persatuan negeri. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada MSN kerana memberikan bajet kepada negeri-negeri punya persatuan untuk kita adakan e-sport studio mini lah. Dan kegunaan dia adalah purposing untuk kita punya atlet dan untuk kita punya production, untuk kita run event, every kind of event lah. And then now kita ada a few members yang
memang berada dalam studio untuk mereka live stream. Ada mereka yang ada bakat, ada talent untuk menjadi komentator tetapi tidak ada facilities. So kita punya hub mempunyai facilities untuk mereka melakukan stream sebelum mereka pergi ke real kerjaya mereka lah. So kita punya center ni macam tempat testing. Maknanya if dia ada bakat, maybe they will spend money untuk dia pergi ke arah tu lah. If kalau tak ada bakat, so desktop ataupun try explore another thing. Sebab dalam mini studio, walaupun dia mini, tetapi dia ada production, dia ada designer, dia ada kita ada apa dipanggil kalau kamera MCP, and then kita ada Premiere editing untuk video and so on. So even though dia minat e-sport, tapi kita tahu not 100% of in e-sport we become a player, but dia ada something yang related dalam e-sport, so they enjoy. So kita tak nak orang yang since dia come into e-sport and then dia keluar daripada e-sport, so kita tak nak. So itu yang akan menunjukkan kita as a industry team fail. That's why kita cuba untuk adakan walaupun mini tetapi ianya memberikan satu peluang untuk the future. So that's why kalau macam saya nak komen sikit, contohnya kita tak ada hub. Sekarang ni kita dah diberi bajet untuk buat hub di Space Ruby. So macam mana kita nak sustain kan? Dulu kita ada F1, kita bangga dengan F1. People know Malaysia because of the F1. But now kita dah tak ada right untuk kita organize the F1. That's yang kerugian besar kalau kita buat sama juga dalam e-sport. So, itu saja komen saya. Baik, terima kasih Cik Naim. Mungkin kita boleh juga teruskan ke wakil daripada negeri lain. Mungkin Mr. Eugene daripada Sarawak, yang juga tersilap saya di Sarawak pun ada juga e-sports hub di sana. Mungkin ke bersetuju atau tidak bersetuju, ataupun mungkin boleh share juga cabaran yang dihadapi berkenaan dengan komuniti ke, ataupun berkenaan dengan mungkin dari sudut pelesenan dan sebagainya. Mr. Eugene, are you there? Okay. Hello, Mr. Eugene. Hello. Hello, sorry. Yes. Oh, sorry, you're breaking up. Not You're so breaking up. stable, yeah. Yes. Okay. Are you able to answer that? Hello. Oh, okay. Mungkin ada masalah teknikal sikit kat situ, Mr. Eugene. Sorry about that. Okay, tak apa, kita alihkan soalan tu mungkin kepada Encik Azarizal daripada Esports Putrajaya. Encik Azarizal? Boleh unmute dulu ya, Encik Azarizal? Ya, sorry. Ya. Saya tak apa sihat dengan ni. Oh, maaf. Okey. Terima kasih juga kerana dengan kita walaupun tak apa sihat tu. Ya, okey. Berbalik kepada yang apa? Sport Center. Okey. Kami pun dapat dana daripada MSN juga. Terima kasihlah kepada MSN, terutama kepada Encik Wan Ro. Pada kami benda tu memang perlulah, pentinglah diadakan lah. Lebih-lebih lagi untuk memberi peluang kepada bakat-bakat baru, akak umbi yang kita boleh sometimes dia orang memang tak ada akses kepada peralatan. So ianya baguslah. Cumanya malangnya lah masa kita dapat bantuan tu daripada MSN tu, kita dah set up semua elok mah, kita dilanda PKP. So kita tak dapat fully utilize lah benda tu kan. So tapi ianya adalah satu permulaan yang baguslah. Kalau nak ikut dulu kita Persatuan Negeri, kita boleh kata tak ada, ataupun kita akan tumpang kepada Cyber Cafe ataupun EO yang bekerjasama dengan kita kan. Tapi sekarang kita ada, kita sendiri as a Persatuan Negeri ada, kita ada kita punya tapak lah, kita punya base lah untuk kita bergerak untuk ke depan. Dan kita harap selepas insyaAllah tahun depan ke, kalau keadaan semakin okey, kita akan dapat fully utilize tempat tu dan terus ke depan lah. Baik, okey. Terima kasih Encik Azarizal. Okey, sebab ramai juga sebut MSN ni, mungkin kita nak minta Encik Wan Ro kita daripada MSN
untuk memberikan sedikit komen berkenaan dengan pembangunan hub sukan di negeri ini dan juga bagaimana tindakan MSN dari segi semalam ada beberapa komen daripada para persatuan negeri terutamanya dan EO juga mengenai kata apa sedikit difficulty lah that they face in regards to getting licenses dan sebagainya. Cik Wanro? Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum. Ya. Okey, baik. Pertama kali tadi terima kasih Naim dan Putrajaya Site. Walau bagaimanapun bajet tu apa-apa pun kita datang daripada KBS. Kita terima kasih KBS terlebih dahulu. MSN adalah penggerak saja. Dan saya belakang takbir macam biasa. Terutama sekali kalau berkenaan dengan licensing Cik Fazli, kita memang agak sukar sebab undang-undang tu masih tak selaraskan dengan betul sebab e-sports ni masih dikategorikan sebagai entertainment. So oleh itu di bawah PBT which is KPKT memang banyak orang kata banyak kesukaran juga kepada diorang untuk revise balik diorang punya licensing tersebut, tapi masih dalam dimaklumkan juga masih dalam perbincangan dan masih banyak lagi yang perlu diubah suai. Di samping tu benda ni semua di bawah PBT. Pihak MSN pun saya sebagai MSN pun tak boleh nak komen sangat. Sebab kalau berkenaan licensing dengan cyber cafe punya terms dengan e-sport punya terms tu jatuh di bawah PBT sebab bila menyewakan tempat dan menggunakan tempat memang perlu digunakan di bawah licensing PBT lah. Which is PBT karya masing-masing, which is Selangor macam mana, negeri. Ada juga negeri tak silap lain dia boleh lepas lesen. I'm not sure sebab masa dulu ada Ipoh Perak Encik Naim. Dulu ada juga untuk ubah suai licensing diorang tapi tak tahu macam mana status. Di Sabah juga tak silap saya berbeza. Tidak sama seperti macam mana yang kita kat KL. Oleh itu je saya boleh komen sebab tak boleh nak cakap banyak sebab benda tu masih dalam proses. InsyaAllah kalau ada perubahan in the future baguslah untuk studio-studio ni. Because kita faham sebab studio ni tak sama, ada juga yang digunakan untuk generate income, ada juga yang digunakan untuk training center. Takkanlah training center, semi training center dan semi income untuk digunakan sebagai fully entertainment punya tempat dicas sebagai license saja. So agak tak fair sebab pusat latihan seperti mana kalau kita tengok futsal court tidak dikenakan licensing sebab digunakan untuk pusat latihan. Macam-macam sukan-sukan teras lain lah. So saya agak kira positif juga dengan komen-komen daripada negeri. Saya pun agree untuk tidak dikenakan tapi kena justify juga adakah pusat itu dijadikan pusat latihan sepenuh masa ataupun digunakan sebagai cyber cafe punya format. So benda tu pun kena selaras lah. Okey, terima kasih Cik Wanro. Mungkin saya boleh ajukan soalan seterusnya kepada Miss Raf daripada JBSN. Expanding to apa yang Cik Wanro kita mention tadi, sebab sekarang ni ada orang kata apa pertindihan kan dari segi role as a sports hub. Ada yang menjadikan sebab dia tertakluk di bawah hiburan, so ada yang menggunakannya sebagai training center, ada juga yang menggunakan sebagai cyber cafe. So should it be completely separated or should there be a better approach in this, or should there be a better interpretation? Okay, thank you Cik Fazli. Apa yang dimaklumkan oleh saudara Wanro sebentar tadi berkenaan dengan permit, saya nak clearkan lah, since that this is for untuk tontonan umum juga. Kita nak maklumkan sebab since 2018-2019 kami di KBS berhadapan dengan isu permit dan lesen. Saya nak clearkan di sini, kami di KBS bukannya badan ataupun kerajaan yang mengeluarkan permit dan lesen. Walau bagaimanapun permohonan banyak, kata orang banyak jugalah yang mengajukan, kata orang minta bantuan untuk kami. Yalah, we as a government, we kata orang bridge lah, kira jambatan untuk menyelesaikan masalah. Dan masalah ini pun telah kami berdebat juga dengan KPKT, PBT, di mana saya nak maklumkan sini kuasa untuk mengeluarkan lesen dan permit adalah di bawah kawalan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan dan bersama dengan PBT. Itu adalah kuasa mereka. Walau bagaimanapun kami boleh membantu untuk memberi justifikasi. Ia sama juga kes seperti snooker, di mana ialah kalau snooker kita lihat dia pun ada kejohanan dia juga.
apa kata orang dah sampai ke kejohanan untuk SEA Games, everything apa semua, dan dia adalah dikategorikan sebagai sukan. Walau bagaimanapun bila buka pusat snooker dikategorikan sebagai hiburan. Itu adalah justifikasi lah. Even saudara Wanro, saudara Frank dengan saya punya assistant masa tu, Cik Reza, ada juga berdebat juga dengan pihak bahagian dasar di KPT dengan PBT, di mana setiap NGO di SM negeri pun ada juga berdebat dengan PBT negeri-negeri masing-masing untuk memperjuangkan berkata orang mengkategorikan e-sport hub ini di bawah permit sukan. Sebab bila dijatuhkan bawah kategori permit hiburan seperti saya maklumkan semalam, dia akan menyukarkan apa kata orang kategori-kategori macam siapa yang boleh masuk dalam pusat tu kan. And then ada juga perdebatan seperti yang ada dimaklumkan sebelum ini, lokasinya. Bila ada amount of kita punya belia-belia yang berkata orang minat macam seperti Games Bond lah, yang mula-mula buat small scale untuk studio, berminat untuk buat kata orang studio sendiri. The best solution yang mereka pilih adalah lot kedai yang berhampiran dengan rumah. Tapi PBT pula merasakan itu adalah satu macam ancaman di mana ia akan menggalakkan budak-budak lepak. Lepas tu ada pula cadangannya di pihak bomba pula, dia macam banyak berkait-kait lah. Pihak bomba pula fikirkan keadaan apa kata orang safety keselamatan, everything apa semua. And then ada juga cadangan mengatakan letak di operasi hub itu adalah di mall. Sebab ia boleh kawalan kalau di mall buka pukul 10 pagi, tutup 10 malam. Supaya budak-budak tak lepak sampai pukul 12 malam, 1 pagi, 3 pagi. Sebab kita lihat di mana-mana hub pun itulah isunya sampai pukul 2 pagi, 3 pagi, budak-budak main dekat apa kata orang studio ataupun di hub yang ada di sekitar yang kita di komuniti inilah. Itu diperdebatkan. Bukannya kami tak berdebat. Itulah peranan kami sebagai pihak kerajaan, kami memberi justifikasi, kami membantu juga industri-industri player. Bagaimanapun saya harapkan Canvas Visi Sukan Negara 2030 ni within journey kita dalam 10 tahun daripada tahun ini hingga ke 2030 itu benda ni selesai. Berkata orang kita juga nak membantu banyak belia-belia kita berminat untuk buka studio, buka hub sebab business based on minat ini adalah boleh berkata orang satu boleh dikatakan income ialah mewujudkan entrepreneur lah dalam bidang sukan ini, memantapkan lagi industri sukan. Bagaimanapun bila ada birokrasi, saya boleh katakan sini, saya haraplah dalam keadaan ini, perbincangan kita ini, pihak kerajaan juga, even saya di pihak kerajaan pun saya mengharapkan juga pengurangan birokrasi ini di pihak PBT, di pihak KPKT, sama-sama. Sebab kita membangunkan industri sukan ini adalah untuk pendapatan negara kita juga. Dan saya juga nak petik juga among of ada dikatakan pihak KBS, adakan hub. Saya nak jelaskan di sini, even kami pun menghadapi apa kata orang memerlukan untuk justifikasi kepada pihak MOF. Sekiranya kita nak fight budget, even yang pihak MSN lakukan sekarang ini menyediakan sedikit budget untuk SM negeri untuk mengadakan mini hub. Even mini hub saja pun justifikasinya terlalu tinggi. Saya mengharapkan bila kita berbincang mengenai adakan hub ini kita bekerjasama seperti yang apa kata boleh saya contoh kat sini seperti SESA bersama ESM Sarawak, dan ada juga saya tahu juga ESM Selangor sekarang ni telah bekerjasama dengan Serba Dynamic. Okey, itu adalah company swasta di mana mereka bekerjasama sebagai CSR project. Okey, jadi kita boleh lihatkan kat sini mungkin salah satu cara untuk mengurangkan masalah kekangan bajet, everything apa semua melalui CSR project, melalui kerjasama dengan setiap industri player di dalam industri ini. Sebab if kami di pihak kementerian menyediakan bajet tu, kita juga kena fight juga dengan kementerian yang lain. Di mana boleh katakan kalau kami menyediakan hub, ada juga yang katakan baik sediakan sekolah, baik sediakan hospital, klinik. Dia macam kami di pihak kerajaan sama-sama. Bukannya kami tak bekerja untuk fight for this ketong value untuk masyarakat, but itulah justifikasinya kita if company mewujudkan satu hub itu mungkin return dia lebih kepada keuntungan. But for us di kementerian, return pendapatan kami adalah daripada cukai. Jadi return of investment cukai itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi saya harapkan apa yang kita perdebatkan di sini
kita perjuangkan di sini adalah dalam hala 7-10 tahun kita hingga ke 2030 ini, isu permit, lesen, everything kita boleh settlekan if birokrasi tu kita kurangkan sedikit. Okey, itu pada pandangan saya. Okay, thank you Ms. Raf. Saya rasa nampak Cik Syam Darus ada angkat tangan situ. Ada nak tambah? Ada nak beri komen? Hai, saya nak sentuh sikit isu tentang permit. Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur kita beruntung sebab kita hanya perlu berurusan dengan satu PBT. Berbeza dengan negeri-negeri lain, macam Perak, Selangor dan sebagainya, mereka perlu berurusan dengan PBT mungkin peringkat mukim masing-masing. Jadi sebagai persatuan, pentingnya untuk kita mendidik, bagi faham-faham sikit orang-orang yang dalam PBT ni supaya tahu e-sport ni sebenarnya adalah sport. Pendidikan tu penting, tapi pendedahan itu mungkin belum menyeluruh untuk mereka terima dan hadam e-sports ni adalah sukan masa depan. Pentingnya persatuan dan juga Jabatan Belia Sukan Negeri untuk bukan nak kata paksa, tapi membuat lebih penerangan dan pemahaman kepada PBT-PBT masing-masing untuk terima dan juga mengiktiraf e-sports ni supaya dapat lebih pengiktirafan dan juga ada satu blueprint khas di PBT-PBT masing-masing untuk mengiktiraf dan menerima e-sports ni. Cik Fazli, saya nak tambah sikit. Teruskan Cik Naim. Dia kalau ikut sekarang ni lesen e-sport diluluskan di Subang Jaya dan juga di Majlis Bandaraya Ipoh. Majlis Bandaraya Ipoh baru tahun ni kita luluskan. Okey, apa yang saya buat adalah apabila pertukaran Datuk Bandar baru, kita nampak Datuk Bandar baru ni dia muda sikit. And then setiap kali kita buat program, kita jemput dia. Kita fahamkan dia apa sebenarnya different between Cyber Cafe dan e-sport center. And then baru dia faham, dia kata e-sport center ni ada atlet, ada training, ada macam leisure punya tempat, and then briefing tentang e-sport medical and so on. So daripada situ dia melihat, okay, kita buat lesen. Tapi the problems yang PBT saya ni, MBI saya ni, dia ada lesen. Tapi dia tak ada guideline. So dia still waiting from the KPKT punya guideline. Tapi dia dah lulus lesen. So dia invite siapa-siapa nak buat bisnes e-sport center di Perak, memang dia invite dan dia akan bagi lesen. That's yang kita buat. And then memang betul negeri-negeri ni banyak PBT dia. Tapi kena tackle yang paling besar. Macam di Perak ni paling besar MBI. So kalau MBI buat, PBT lain akan ikut. Sebab dia kepala dia tu. Itulah antara yang kita boleh tackle. How, macam mana kita nak buat. Sebab KPKT, dia hanya boleh memberikan arahan. Tetapi yang meluluskan lesen adalah PBT. Baik, terima kasih Cik Naim. Saya rasa jika saya boleh tangkap sedikit tadi tu mengenai yang kata apa, the need to have a blueprint lah kan within PBT dan mungkin kementerian yang berkait untuk orang kata apa sebagai guideline industri. So di situ kita boleh cover parts yang orang kata apa mungkin currently being assumed as entertainment, macam cyber cafe, it is properly defined as what and what not, and then lepas tu when it comes to the training center, apa dia punya definisi dia, apakah cara pengoperasian dan sebagainya, dan juga benda-benda yang berkait seperti medical center ke, ataupun maybe a bit more scientific punya application, ataupun kata apa experiment lab ke dan sebagainya. So mungkin yang itu kita boleh masukkan di dalam canvas VSN sebagai sebagai cadangan, sebab yang ini pun memang dia berkait dengan kementerian lain. So sekiranya kita boleh orang kata apa menjadi teraju utama lah kan untuk di peringkat ini, dan mungkin kita boleh eventually will be able to convince other stakeholders as well within the ministry, so within the cabinet, to help push the intent of the community further. Saya juga tertarik juga dengan apa yang Cik Naim cakap mengenai training center tadi. Saya cuma nak tanya sedikit kepada mungkin Cik Razak daripada eSport Selangor. Cik Razak? Hello? Cik Razak ada kat situ ke? Tiada. Okey. Tak apa, mungkin kita ke Cik Rizwan Razak pula di JDT eSports Association. Cik Rizwan.
Mungkin boleh komen sedikit ataupun mungkin boleh tambah sedikit mengenai training center yang diguna pakai mungkin di esports hub, ataupun apakah orang kata apa sekarang ni mungkin di negeri lain tiada, mungkin ada yang negeri yang tiada esports hub, mini esports hub ni, apakah kepentingan training center di dalam esports hub? Terima kasih Encik Fazli dan terima kasih kepada ESI dan KPS lah. Untuk di Johor kita lebih suka lihat kepada kita cuba untuk mengutamakan dulu setiap negeri punya hub untuk training. Daripada kita, yalah bagus juga kita fikirkan untuk apa e-sport center yang lain-lain, tapi nak menuju ke licensing untuk e-sport center yang lain tu, kita rasa yang amat penting sekarang ni untuk negeri-negeri punya pusat latihan untuk diberikan pengiktirafan ataupun lesen. At least satu negeri ada pada satu e-sport punya tempat latihan lah dan diberi lesen lah. Contohnya kita tengok setiap sukan ada pusat latihan dia. Macam bola sepak ada facilities dia, dan dia punya SOP tu kena kita tetapkan bersama lah. Kita kena tetapkan berapa keluasan, mungkin nak kena ada surau, nak kena ada changing room dan yang itu SOP dia lah. Dan saya rasa pusat latihan negeri ni boleh juga dikolaborasikan bersama pihak swasta. Itu macam di Johor kita ada Pantheon dekat Topen. Yes, satu kekangannya dekat mall lah. Tapi dekat mall tu boleh buka sampai pukul 10, tapi yang kita sedia maklum e-sport ni sampai lewat malam pun ada tournament dia. Dan itu perlu kita titik beratkan. Dan saya pasti pihak KBS pun ada ambil maklum dan pentingnya pusat latihan untuk negeri ni, walaupun small scale, tapi kita letakkanlah satu guideline. Pusat latihan negeri kena ada apa? Kena ada berapa unit PC, kena ada internet yang bersesuaian, kena ada macam-macam lagi lah. Tapi yang penting jangan sekat untuk satu pusat latihan untuk sekat negeri lah. Kalau kita sekat tak ada lesen, macam mana kita nak buat latihan untuk player kita? Sedangkan Sukma kita buat ada acara untuk e-sport. Itu saya punya pendapat lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Rizwan. Mungkin saya nak, sebab saya tertarik juga dengan apa yang Cik Rizwan cakap pasal collaboration dan integration dari segi private dan public sector. Mungkin saya nak tanya juga ke maybe going to the private sector before I go to those players. Maybe nak tanya kepada Mr. Juan, merupakan manager Mushi dan Ohio. Mr. Juan, are you there? Yes. Yes, okay. So what is your view, kan? I mean, because you are managing a professional player and ex-professional player, how important it is, the existence of this esports hubs or training centers towards the development of players? Actually, for esports players, of course, they are, if let's say for Mushi and Ohio, they are playing Dota. So for them, boot camp is actually the more important part, actually, rather than the hub. For them to train together and live together, and they stay together as a team, actually. So, but of course, the hub is very important as a whole. So if there's a hub and there's an event happening, so for pro players, for them to help out is easier also, actually, to promote the game, actually. Okay, alright. Thank you Mr. Juan. Saya nak kembali balik kepada probably Encik Fazli Razak berkenaan dengan talent development sekali lagi. Sebabkan kita tahu ada kepentingan esports hub ni untuk sebagai yang kata central point lah, kan, sebagai untuk professional players ataupun budding players yang berminat untuk berkecimpung. Tell us a bit about your setup, and also probably what is the result that came out of it. Jadi pertama sekali, selain daripada menjalankan aktiviti, kita boleh katakan perniagaan macam yang kita bincang sebelum ni, esports hub atau center studio ni juga dia membantu untuk memberikan atlet tempat latihan.
yang cukup daripada segi internet connectivity. And then sekarang ni kita tengok bila ada event online ataupun international event, semua dia nak ada setup kamera dan sebagainya, setup broadcast. So e-sport studio ni daripada orang cakap apa, sekadar studio, dia dah sekarang semakin berkembang. Seperti panel-panel lain yang bercerita tadi, dia bukan sekadar untuk tempat orang datang dan untuk training dan sebagainya. Dia ada additional orang cakap apa, keperluan yang lain, macam kita bantu player dari segi setup dia punya. So player datang tu datang main saja, tak perlu fikir pasal setup broadcast untuk international event dan sebagainya, especially during the online time lah. And then selain daripada tu, sebelum ini macam apa yang kita buat juga, dan saya percaya studio lain, sport center lain juga memberikan ruang latihan dan juga equipment yang cukup kepada pemain ni untuk memastikan dia ni tak perlu fikir dah benda-benda ni. Sebab biasa kalau saya tak kat rumah ni, kalau dia orang seorang-seorang nak training dan sebagainya, satu ialah tak ada sokongan, sparring partner tak ada dan sebagainya. Tapi bila ada studio-studio ini, dia dapat membantu daripada segi dia orang tak perlu fikir benda-benda lain, dia hanya datang fikir untuk bermain dan bersaing sahaja. Cuma satu lagi saya nak tambah daripada apa yang saya cakap tadi, jika e-sport studio ni dapat disokong dan saya percaya lebih ramai especially orang-orang muda berminat untuk mengetahui lebih lanjut, jika orang cakap the business is sustainable enough dan dibantu oleh pelbagai pihak, contohnya dari segi dari pihak KBS, MSN ataupun persatuan sukan. Sebab e-sport center ni dia bukan dekat kawasan main area saja, sebagai contoh bukan di kawasan bandar saja. Kita ada banyak di kawasan-kawasan luar bandar. Dan sebenarnya kawasan-kawasan luar bandar ni sangat penting kerana mereka inilah yang mewujudkan, orang cakap, untuk membudayakan e-sports ini di kawasan-kawasan luar bandar. Jadi kalau mereka ini dapat dibantu dan juga mereka ini dapat dipimpin atau diberikan pendedahan yang lebih baik berkaitan dengan macam mana kita nak set up ataupun nak sustain di sport business, dan saya percaya lebih ramai orang akan berminat dan juga mengambil peduli berkaitan dengan e-sport studio ni lah. Okay, alright, terima kasih Cik Fazli. Boleh saya, I think if I can ask Mr. Frank. Mr. Frank? Yeah. Hi, sorry. Just would like to ask your opinion in regards to should the private-led esports hubs or training centers be integrated into the national framework or national development program, moving forward for esports, or should it be run separately? I think in the future, the esports center going to have PS4, going to have PC, going to have motor simulator and space for all the mobile games as well. But if you look at the big pictures, if you talk about the VC Sukan Negara 2030, and how are we going to solve the problem of licensing? How are we going to solve the problem of budgeting? And how are we going to solve the problem of making our jobs easier or communicate with other people? What we actually need for the next 10 years is maybe an Akta e-Sukan, basically the e-sport act for Malaysia. So if the minister of our MP can actually drop out an Akta for e-Sukan and put it like Malaysia is one of the first countries to have an Akta Sukan to actually define what is e-sports, what is an e-sport center, why is it an e-sport center in all the states is important. Why is that the funding, the budget for all these e-sport centers need to do on an annual basis? I think if our government actually put important and drop out an e-sport act, it will actually make a lot of impact of e-sport development for I think every one of us. Then we're going to see a real result in 2030. Right? So we need to propose something along this line. I think in Korea, they actually already have a gaming promotion act where they actually say that whenever you register to play a game, you need to use a real IC. You cannot hide behind a fake IC, right? It's how you actually protect the minor from doing something, right? So I think this e-sport act will actually help us to solve a lot of problems.
you're also going to clear a lot of stigma about esports. What can be done, what cannot be done. And with this eSport Act, ACTA eSport also, eSukan also, we're going to help for us to talk to all the PDTs. We're going to solve a lot of our key problems. I think even the budgeting in MOF, KBS also, it will be easier for them to talk and ask for all the funding. So this is something that, in my personal opinion, is one of the most important, that we all should work together to help the KBS, help the government to actually drop out the first. I think eSport definitely is the future. I think this is what we should be doing. Thank you, Mr. Frank. I really really take interest when it comes to your suggestion on Esports Act. It was something that I guess the community has been asking for quite some time. So I would like to probably channel that question to probably our government representative. Mungkin Cik Wanro ataupun Miss Raf ataupun Cik Azli dari JBSN mungkin boleh beri sedikit komen mengenai what is the challenges of drafting such. We know that it should be championed by an MP, tapi dari segi kerajaan, apakah orang kata apa challenges yang dihadapi sekarang? Okay, mungkin saya boleh respon dahulu. Okay, go ahead, Ms. Raf. Okay, berkenaan dengan cabaran-cabaran ni lah, mungkin but first yang saya boleh maklumkan seperti saya kaitkan semalam berkenaan dengan pembangunan isukan ini, dia lebih katakan lebih sekarang ni dia laju jugalah. Laju, saya masukkan laju kat sini adalah sebelum ini sekiranya ada apa-apa promosi untuk sukan baru, sekiranya dulu kita boleh katakan e-sport itu adalah baru. Tapi apa yang baru yang saya maklumkan kat sini adalah dia lajunya sebab bila kami di Jabatan Belia Sukan Negara, mana-mana sukan baru yang baru dipromosikan, yang perlu baru dipromosikan adalah di bawah cawangan penggalakan dan pembangunan untuk tujuan promosi. But the special untuk e-sport ini semasa di bawah bersama dengan YB Said Saddiq sebelum ini, kami bersama dengan ESM negeri, masa ketika itu cuma ada 5 negeri sahaja yang berdaftar sebagai NGO. And then 2018 itu mereka struggle lah, setiap negeri struggle. Seperti saya ambil contoh lah, sukan konvensional yang baru kami nak promosikan ini adalah tag ball. Okay, tag ball ia seperti pingpong bergabung dengan tenis. Okay, apa kata orang yang kalau anda search what is tag ball, cabaran masa tu e-sport dan tag ball bersama-sama di JBSN kami promosikan. But e-sport dia lebih laju sebab bila di peringkat kami ada persatuan induk dan ada di negeri-negerinya, di setiap negeri dah ada, okey, dah benda tu dah bukan lagi baru, dia dah berdiri sendiri. Berbeza dengan tag ball di mana sama-sama masuk masa ketika itu, dia hanya ada NGO induk tapi tak ada NGO negeri, dan sehingga sekarang ini masih lagi dipromosikan untuk pembangunan. But kiranya e-sport tu dah pass down ke bersendirian bersama dengan unit saya. Itu saya kata e-sport ini laju. Itu yang saya kata specialnya untuk e-sport ini, bila dia dah berdiri sendiri dengan ada induk dan negeri-negeri, lepas tu kita lihat ekosistemnya dengan support daripada kerajaan negeri, support lagi daripada swastanya lagi, dia dah nampak cantik dekat situ. But challenge yang saya kata kat sini, bila pihak kerajaan, itulah seperti saya kata tadi, dengan birokrasi, dengan setiap negeri pun ada juga cabaran dia. Kami di pihak kerajaan lah, di KBS bergabung tiga agensi, iaitu Jabatan Belia Sukan Negara, Impact Malaysia dan MSN. Dan kami bertiga-tiga ni adik-beradik di dalam KBS ini bersama-samalah dengan mengharapkan pembangunan e-sport ini memberi sesuatu manfaat, kerana kita lihat ia akan memberi sumbangan kepada digital, ekonomi digital. Boleh saya katakan kat sini, bila kita lihat pendapatan ekonomi negara, sumbangan daripada e-sport sangat tinggi. Sayang kiranya kalau kita hanya menganaktirikan e-sport itu dibanding-bandingkan dengan sukan konvensional. Seharusnya ia sama-sama seiring, kerana kedua-duanya menyumbang kepada industri negara. Kerana kita dalam KBS pun kita dalam usaha untuk mewujudkan negara berbudaya. Sekarang ini masih lagi dalam budaya sukan dan kita menuju ke negara bersukan. Jadi
bila saya pergi ke luar negara, ada jemputan daripada apa kata orang daripada Korea Selatan, bukan negara ni, daripada Korea Selatan itu daripada Busan. Saya lihat di situ cantiknya kerjasama NGO dengan kerajaan sangat special. Dia dan Busan itu kita tahu dia bukannya kata orang yalah, kalau Korea Seoul adalah ibu negara the main mereka. city, yes. Yes, jadi Busan itu boleh katakan adalah city yang kita state yang kita orang kita anggap dia macam Pahang, Kelantan, Terengganu gitu kan. Tapi Busan dia punya state berdiri sendiri dengan ada sendiri hubnya, dengan Indo apa kata orang Indo studionya, dia berdiri sendiri. Tapi kita lihat kalau di Malaysia ini kebanyakannya federal dibertanggungjawabkan untuk membangunkan satu Malaysia. Jadi saya lihat di sini federal, kami di KBS bersama-sama juga dengan kerajaan, kerajaan negeri, sama-sama kita berganding bahu lah dalam perkara ini. Kita tak boleh hanya mengharapkan satu pihak, dia kena itulah namanya ekosistem, dia bergabung antara satu sama lain. Seperti saya lihat dekat Busan sebelum yang saya pergi 2019, kami lawatan kerja di situ, sangat cantik, sistem dia sangat cantik dan dia tidak terlalu mengharapkan kerajaan pusat, mereka sendiri pun dah membangunkan dan mereka berharap Busan adalah kata orang yelah sebelum ni kita tahu trend tu Busan je kan, tapi because of that Busan dia punya state dia bila kami bermesyuarat dia maklumkan dia nak menonjolkan peta Busan tu daripada Korea juga. Itulah salah satu inisiatif dia menggunakan e-sport. Jadi itulah kita lihat inisiatif daripada pihak kerajaan negeri, pihak kerajaan pusat, sama-sama kita bergabung. Mungkin Sazwan mungkin ada juga challenge yang dah dimaklumkan di sini daripada pusat, daripada pihak pembangunan atlet lah. For me untuk grassroots, tapi mungkin untuk Sazwan dia pihak MSN dia lebih kepada atlet, lagi mencabar di pihak kat situ. Mungkin Cik Wan. Okay, saya tambah sikit ya. Sorry, Azli daripada KBS. Sorry, saya tak onkan video pasal sama juga coverage tak cantik. Okey, merujuk kepada isu pelesenan pusat e-sport ni, saya ingat bukan baru dicakap lah, dah lama bercakap benda ni. Dan isu ni juga pun orang kata di peringkat negeri pun mengalami masalah yang sama. Berdasarkan pengalaman saya dan pemerhatian saya lah, benda ni berlaku lebih kepada stigma dan juga prejudis daripada pihak-pihak penguatkuasa. Bagi pusat-pusat e-sport yang dah established, saya rasa no issue. Tetapi dari segi pusat-pusat e-sport yang orang kata baru nak buka ataupun dia mempunyai pelbagai fungsi, yang inilah yang berlakunya stigma daripada pihak penguasa, baik PDRM maupun pihak PBT. Sebab kadang-kadang tu dia bila dia pelbagai guna, dia salah guna kan. Aduan yang kita dapat apabila saya buat engagement semasa saya di negeri, benda ni berlaku apabila pusat e-sport ni menjadi pusat scammer. Saya nak kata semua bukan semua, tetapi inilah orang kata kerana nilai setitik, stigma itu dia menimbulkan satu prejudis, satu prasangka yang kurang baik lah. So scammer, and then dari segi ada pula yang main menjudi, judi online, and then kemasukan dia tu kadang-kadang tidak dikawal selia dengan baik. Saya amat yakin, saya amat confident bagi pusat-pusat e-sport yang established ni, saya rasa no issue pasal dia memang control crowd yang masuk. Siapa yang masuk, ada pendaftaran, ada kawalan dari segi pelajar sekolah. Tetapi apa yang berlaku di pusat-pusat e-sport yang sebenarnya dia tak berdaftar pun sebagai pusat e-sport, dia bukan macam cyber cafe, tetapi dia telah salah gunakan tempat budak-budak tak pergi kelas, dia lari ke pusat e-sport. So yang inilah bila kita buat engagement dengan polis, memang pihak polis minta kita keluarkan senarai. Malah saya kalau di Negeri Sembilan tu, saya dah keluarkan suatu surat pengesahan semua pusat e-sport yang berdaftar di Negeri Sembilan. But again, dari segi ciri-ciri pusat e-sport tu masih menjadi pertikaian, sama ada dia betul-betul pusat e-sport, pusat cyber cafe ataupun pusat hiburan. So benda ni juga sampai ke peringkat Bukit Aman apabila masa pelaksanaan
SOP yang lalu, saya juga dihubungi oleh pihak Bukit Aman untuk mengesahkan sama ada itu pusat e-sport ataupun pusat hiburan. So selepas ciri-ciri yang saya nyatakan dan juga kelulusan daripada pihak pendaftaran sijil CIMS BT tersebut, barulah pusat e-sport tersebut, saya tak namakan di mana, barulah kompaun yang dikeluarkan tu ditarik semula. So isu yang sama banyak berlaku disebabkan prejudis dan juga konsep e-sport tersebut sendiri. Jadi saya terpanggil lah sebenarnya melihat isu ni sebab saya pun nak kata baru, tidak baru, nak kata lama pun tidak lama di bahagian cawangan rekreasi ini. Tapi saya melihat memang kita akan ambil inisiatif untuk buat engagement semula dengan pihak-pihak berwajib. Dan saya juga perlukan sokongan, perlukan support, butiran untuk kita perjelaskan, perincikan apakah yang dimaksudkan pusat e-sport yang sebenar. Supaya kita tak nak ada penyalahgunaan macam yang saya sebutkan tadi. Prejudis ataupun persepsi daripada pihak berkuasa, pihak berwajib di negeri melihat benda ni diperbagaikan, dan itu jugalah ada yang macam saya cakap tadi, bila pergi sebut dia kata pusat e-sport, tapi bila lihat di dalam dia jadi scammer. Banyak kes saya telah ditunjukkan oleh pihak polis. So by the way, daripada engagement yang kita buat ini semalam dan hari ini, saya lihat ada benda-benda yang kita boleh perbaiki dan kita boleh convince untuk pihak-pihak agensi yang lain untuk bersama-sama dengan pihak KBS untuk memastikan e-sport ini diiktiraf sewajarnya. Sebab kalau tengok dari segi industri memang bukan sikit e-sport menyumbang kan. Tetapi itulah persepsi tadi dan juga stigma di kalangan pihak berkuasa yang lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat juga dari segi pembangunan dan juga ramai juga yang bercakap pasal pusat e-sport, bantuan daripada kerajaan. Cuma saya nak jelaskan sedikit dari segi peranan, fungsi 3 agensi di bawah KBS. Satu JBSN, Jabatan Belia dan Sukan Negara. Kedua, Majlis Sukan Negara. Nanti Wan Bro ada, dia boleh lebih detailkan lagi. Dan juga pihak Impact itu sendirilah. So Fazli pun mungkin boleh cerita kan. So memang masa peringkat awal kita rasa macam, oh siapa yang patut buat program? Siapa yang patut latih elektrik? Siapa yang perlu bangunkan pusat-pusat e-sport, bantu? Okey, setelah berapa siri, berapa tahun, macam Raf kata tadi, kita baru dan e-sport terlalu laju, tetapi kita mengambil dan melihat perkembangan ini untuk kita susun semula strategi dan juga pelaksanaan di peringkat agensi-agensi. Di JBSN sebenarnya kita lebih fokuskan kepada gerakan massa dan juga pembangunan kerohanian. So saya ingat Raf mungkin pernah share bersama industri player apa yang menjadi sasaran KBS. Kalau ikut tahun ini saja kita merancangkan hampir 9 program-program yang berbentuk kesedaran, pendidikan, awareness dan juga kemahiran. Kan tak? So dari segi MSN pula, dari segi pembangunan dan juga dana dan juga atlet. Itu beza dia. Sebab itu MSN pun sekarang dah ada pusat e-sport dia sendiri. Ada juga kita mendapat permintaan daripada industri player untuk mengadakan latihan bagi persiapan. Suka saya nak relatekan sedikit. Ada untuk ini pasal SOP sikit untuk pelaksanaan sukan e-sport semasa PKP ataupun sekarang ni fasa 1, fasa 2, fasa 3, pelan pemulihan negara, kita sebenarnya terikat dengan fasa-fasa tersebut. Contoh fasa 1 memang indoor tak dibenarkan. Termasuk rakaman. Tetapi rakaman yang berbentuk penerangan maklumat. Sebab itu ada isu kenapa e-sport tak boleh dilaksanakan. Saya faham banyak permintaan untuk melaksanakan e-sport. Dia kata e-sport bukannya kumpul kita duduk dalam studio 2-3 orang tapi yang lain main. Tetapi concern dia adalah apabila pembukaan studio e-sport, dia akan membuka satu lagi peluang untuk industri-industri lain yang berbentuk rakaman untuk memohon. Sebab itu pihak MKN dan juga KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dia tidak membenarkan. Tetapi percayalah, gerak kerja kami di pihak Kementerian KBS dalam menggerakkan, memastikan sukan e-sport khasnya yang berbentuk indoor ini dibenarkan sebenarnya tidak pernah putus. Kan? Dan
dari segi kebenaran ini juga sebenarnya dia tertakluk kepada dari semasa ke semasa berdasarkan status. Okey, bagaimana penetapan ataupun penentuan pula dari segi fasa ke fasa. Saya ingat mungkin sesama kita pun dah aware bahawa ada 3 indikator utama untuk membenarkan suatu sektor dibuka ataupun dilonggarkan. Yang pertama adalah bilangan kes. Yang kedua adalah peratusan vaksinasi. Dan ketiga adalah dari segi apa satu lagi? Kes, vaksinasi dan bilangan kekosongan availability katil-katil di ICU. So kalau kita melihat kepada senario ini berdasarkan kepada situasi semasa sekarang, kemungkinan untuk operasi e-sport dibenarkan adalah semakin tinggi disebabkan peratusan vaksinasi khasnya di Klang Valley dah meningkat. Malah tak silap saya mungkin dah melebihi 20%. Sebab kalau ikut peralihan daripada fasa 1 ke fasa 2 tu di 10% saja. So sekarang kita dah melebihi 20% khasnya di Klang Valley. Untuk nasional mungkin dalam 12% ke 13%. Dan melihat kepada trend juga sekarang ni kita dah ada PIK, kita dah ada PPV, begitu banyak pihak swasta yang membuka dan insya-Allah kita akan mencapai lebih cepat dan industri e-sport insya-Allah kita akan benarkan. Cuma ada juga yang berbangkit, kenapa ada juga yang game online e-sport ni dibenarkan. So pernah berlaku satu kes bukan kes lah, satu program yang dilaksanakan oleh pihak SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dan kita pun telah membuat teguran dan akhirnya mereka akur dengan SOP yang ditetapkan dan mereka melaksanakan secara beroperasi daripada rumah masing-masing lah. Pasal itu concern dia. Bukan tak boleh tapi dia tak nak ada masuk dalam studio. Macam hari ini kalau dimaklumkan tadi dia masuk studio, okey, pasal kita adalah proses perkongsian maklumat dan sebagainya. So kalau berhimpun biasa buat masa ini masih belum dibenarkan. Dan agak bagi saya agak concern bagi pihak industri e-sport khasnya majoriti berpusat di Klang Valley dan inilah menjadi cabaran. Dan kalau lihat sekarang ni pun PKPD yang secara daerah telah dimansuhkan, telah dibatalkan dan beralih kepada PKPD berdasarkan lokaliti ataupun kawasan. Kan berbeza kalau dulu dia okey Taling Jaya satu Taling Jaya, satu daerah Gombak habis semua. Tapi sekarang dia lebih kepada lokaliti. Dan kalau lihat sekarang pun KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia pun telah membuat unjuran kes-kes yang dilaporkan positif kepada 5 kategori, yang mana kategori 1, 2 dan 3 ni sebenarnya tak memerlukan rawatan rapi di hospital, boleh menjalani kuarantin di rumah saja. Dan berbalik kepada topik ataupun soalan yang diajukan tadi, insya-Allah JBSN, MSN dan juga Impact akan lepas ni kita akan sit down untuk bersama-sama membantu pihak industri player supaya persepsi ataupun kekangan yang mereka alami lalui ketika mendapat lesen di peringkat negeri itu kita dapat tangani bersama, insya-Allah. Saya tak janji tetapi saya akan bercuba memastikan supaya kemelut ataupun isu perlesenan ini dapat kita tangani dan dapat diselesaikan secepat mungkin. Baik, okay, terima itu kasih. saja. Terima kasih Cik Azli. Mungkin kita berbalik. Okay, Wan Roh, sorry. Let's go ahead. Yes. Sorry semua, tambahan sikit saja kepada Encik Lee tadi, memang penerangan yang jelas. Cuma kita kat sini pun ramai stakeholder e-sport studio, Cyber Cafe, Encik Frank, Encik Fazli dan ramai-ramai kawan-kawan negeri kat sini. Cuma nak bagi tahu situasi tadi, tambahan pada Raf pernah cakap kita ada satu meeting mesyuarat dengan KPKT, PBT, MC juga terlibat. So macam mana tadi Encik Azli boleh cakap kenapa ada penyalahgunaan, sebab MC mengatakan kalau kita pusat e-sports ni adalah pusat sosial di mana akan menggunakan internet. Macam mana pun PS4 pun internet, you boleh browse website. So apa-apa tu boleh berlaku. So MC kata kalau kita buat satu VPN ataupun block firewall pun, sekali macam mana pun Cyber Cafe akan tetap bagi akses. Sebab sebagai saya macam PC gamer, internet adalah paling penting sebab saya perlukan akses untuk
Discord dan macam-macam lain. So kalau kita block VPN, kita block firewall semua pun masih tak boleh. So benda-benda tu pun menjadi kesukaran. Kalau kat sini kawan-kawan boleh bantu cara-cara SOP macam tadi pun banyak chat saya kat sini kata semua setuju, tapi kita kalau boleh bersama lakarkan satu SOP sebab korang yang pegang pusat studio tu, korang pegang. Soalan-soalan aku kat sini sekarang ni, macam mana korang boleh nak pastikan tidak menyalahgunakan penggunaan internet. Walaupun internet tu adalah akses penting untuk kegunaan cyber cafe, seperti mana kita nak pakai Steam account dan lain-lain. Sebab kat sini sama situasi dengan bowling dan snooker, sebab bowling akan jadi sosial. So dia tetap di bawah hiburan. Snooker pun sama sebab benda-benda macam ni dia boleh jual arak, boleh jual rokok dan boleh jual sebagainya. So event tu, bowling tu adalah di bawah IF yang betul, International Federation, pegang hak milik bowling tersebut, sukan tersebut pun masih sukar untuk dapatkan lesen sukan. Apatah lagi e-sports ni di mana kita tidak pegang game tersebut, which is publisher itself. So kalau boleh ada sokongan dorongan publisher untuk memberi bantuan untuk dapatkan satu ni, macam stigma kepada PBT ni untuk ubah, dan kita boleh bantu. Lepas ni so tadi cakap kita macam Raf dan Encik Lee kata tadi, kita perlu bersatu. Macam mana kita nak convince orang. Sebab kat sini kalau kita tengah bincang memang semua pak boleh, tapi bila dalam mesyuarat tu nanti, bila MC ada, bila KK PBT ada, bila dia tembak ke kita, macam mana kita nak defense? Saya cakap tadi lah, internet benda yang tak boleh elak. E-sport ni apa-apa perlukan internet. Macam ni nak elakkan? Kalau tiba-tiba budak tu boleh akses VPN, tolak firewall, block firewall, buka porn, dah jadi salah guna. Dia masuk website judi, jadi salah guna. Itu yang jadi sukar. Bukan kita tak fight, tapi kita cuba. Macam Cik Lee kata, tak ada promise tapi benda ni akan ambil masa yang lama, macam bowling dan snooker, tapi kita still akan mencuba sebab sukar tapi boleh cuba, tak ada masalah. Itu saja yang saya tambah. Saya pun tak nak cakap banyak sangat sebab semua penjelasan tadi dah inilah selarilah. Cuma bagi MSM macam Cik Lee kata tadi, kita ke arah high performance sports, kita ke arah temasya. So macam baru-baru semalam kita pun ada buat launching untuk flag off Olimpik. So demi Malaysia, harap semua berdoa dan beri sokongan kepada atlet-atlet kita yang berada di Tokyo ya. Itu tambahan sikit. Sorry off topic. Tak apa. Kita memang patut bagi support pun kat atlet kita. Thank you Wanro. Okay, tadi explanation and also I think kita dah cover quite comprehensive discourse when it comes to the current set of challenges, and then we also can agree that coming together as a community to draft SOP, to draft a proposed act would be the best way forward lah for the community. But also we understand that in order for us to do that, kita kena faham dulu the existing the other set of challenges, sometimes technical, sometimes the nitty-gritty, and also the tips and tricks lah that people are using to bypass those set of regulations. Okay, so kita masih sebelum kita berehat sebentar, saya just nak masih di topik hub sukan ni, saya nak tanya kepada wakil media kita, mungkin Miss Maria dan Mr. Edward. You there? Yes, I'm here. Yes, hi Mr. Edward. All right, I'll ask you first then. Okay, so you've heard the current set of challenges when it comes to esports hub, but also earlier we spoke about the importance of these hubs as not just a training center but also a development center for up and coming players lah and things like that. This also somehow relates with us Malaysia being the center stage, or the coming center stage when it comes to the esports scenes internationally, because as you all know, you might have involved with the organization or maybe the partnership of previous esports tournaments dan sebagainya kan. Coming from the media side of things, right? How important is this hubs to establish that presence in Malaysia? I think the hubs are very important, but more importantly is how can it be run and become a commercial success. So not just having a hub, but you must have a plan and a business model behind it. So ultimately it's content, right? So who is using it? So besides the
the upcoming players or enthusiasts or just fans who wanted to play at the hub, is there teams that can make use of the hub as their training center, for example, right? Or bigger hubs, can the teams be using it as their home ground, for example? Like you see every stadium, Stadium Negeri or whoever, so there is a state football club or someone who is using it permanently. So there is a permanent tenant, just like any mall or any commercial center. So tenancy or user is very important. So I think that is one of the first thing that needs to be addressed. And once all this network comes together, of course, it will attract more interest from the game publisher. So, for example, like we were running the MPL for 5 seasons previously. So there is many challenges when it comes to looking for venue for the playoff. So playoff is played on an offline venue. So sometimes we have challenge like booking in advance. Not in advance, because we only have like 1 or 2 months time to look for a place that is suitable. There's all the facilities and all that. So it's very good now that we have Orange Esports City, we have the upcoming Space Rubik's and many others as option. So that actually helps the entire industry in order for us to get to book a place and with all the facilities. So you spend less in actual fact. So whenever we do an event, we rent a hall, we need to set up the stage, we need to set up the lighting and many other things. So it's actually very helpful. Okay. Alright. Okay, thank you Mr. Edward. Saya just nak ke Miss Maria daripada WTM Today, because Mr. Edward did mention about community being a big factor as well when it comes to Esports Hub, because you also engage or very attuned with the community right now. How do you see the benefit of these hubs in regards to the community engagement, the community development, or penerimaan masyarakat lah mengenai all these hubs? Do they still think that it's just a glorified cyber cafe, for example, or is it something else? Yeah, I agree. People still think it is macam cyber cafe. Bila orang kata macam benda ni, kita tak perlu jadi defensif lah. What we can do, yang saya nampak ini sebagai satu masalah ataupun cabaran, sebenarnya we need to rebranding to make sure that people shifted the perspective daripada cyber cafe kepada betul-betul satu hub isukan. Contohnya hub isukan ni, saya sebenarnya sangat setuju dengan Encik Edward daripada EGG Network cakap sebelum ni. Kita kena lihat sebagai satu business model dan juga commercial value. Contohnya antara satu problem yang dihadapi oleh pemain, bukan problem lah, apa yang pemain pro, kalau diorang ada liga contohnya PUBG Mobile, PMPL ataupun MPL yang berlangsung lebih 3 minggu, diorang akan mencari satu bootcamp yang mungkin dengan menyewa Airbnb ataupun kat mana-mana. Tapi kita tak pernah lihat diorang ni atau pergi ke satu tempat yang betul-betul nama dia hub isukan ataupun cyber cafe ke whatsoever, yang menggunakan fasiliti yang sepatutnya sebagai pemain esports. Macam Orange, diorang memang dah ada, and it's very good and it's very nice facility. Memang kita boleh nampak kalau dekat tempat dia memang nice. So maybe we can do that instead of melihat sebagai satu, orang kata, daily casual gamer untuk pergi ke tempat itu. Hub isukan ni patutnya macam dijadikan satu brand. Okay, bila kita nak which is targeted to the pemain professional, kalau nak buat bootcamp ke apa, this is the place. Kalau macam MPL, dia berlangsung selama 8 minggu kalau tak silap saya. So macam Encik Edward cakap tadi,
kita pun kena fikir pasal konten ataupun untuk macam menghidupkan semula, memberi nafas baru kepada hub sukan itu supaya ia tidak dipandang kepada cyber cafe sahaja. So I really hope that we can see it that way, because in order for us to shift the stigma, we need to rebrand ataupun memberikan definisi baru, nafas baru dekat hub sukan tu lah. So, and I also like when Encik Edward said that macam kalau stadium dia dilihat sebagai rumah kepada pasukan-pasukan bola sepak and so on. Maybe we can do that too. Sebab saya boleh bagi contoh macam Solos, dia ada satu kerjasama dengan seorang pengguna ataupun pemilik Airbnb di Shah Alam, and he name it as a macam tempat dia, Solos Gaming and so on, and tempat ni memang jadi famous sebab dia ada satu pasukan yang bernama Anti-Circle duduk dekat situ selama 3 minggu ketika PMPL berlangsung sebagai satu bootcamp. So maybe in terms of promotion ke publicity, hub isukan juga perlu hub isukan juga perlu berfungsi seperti itu supaya kita betul-betul tunjuk yang this is apa yang kita sediakan untuk pemain-pemain isukan. Bukan sekadar macam cyber cafe ada banyak PC, tapi at the end of the day dia tak dia tidak berfungsi dengan sebaiknya lah. So my point is lebih kepada defining a new purpose or perspektif sebagai hub isukan tu. Okay, baik. Thank you Miss Maria. Saya nampak ni Cik Farouk Flavor ada kat tangan. Do you want to add on or you want to give a suggestion or feedback on this? Yeah, my name is Flavor, and just to add on this topic, I believe that it's very important for people to understand that the infrastructure in esports hub itself is insufficient to make an esports hub an esports hub, because people do have high expectations when it comes to an esports hub. Because for example, if you look at infrastructure, a standard cyber cafe nowadays can actually offer quite I would say a decent amount of facilities that any other esports hub can offer. We're looking at 144 Hz monitors, we're looking at great processors, graphic cards to actually run operations, great internet connections and more, and even provide all the esports games titles and more. But when it comes to community and what the esports people need, all right, they want to see on whether this esports hub can actually provide the things they need. Like for example, like does this esports hub actually provide with a certain sense of guideline on how people can actually go through proper training for people who are in amateur going to pros, or if they can have information on how they can actually move forward from being to where they are into where they can be in the future if they do have talents and more. So like for example, trainings to become not just for example, if I want to become an athlete, yes, I do have, you will provide me with an amazing 240 Hz monitor for me to actually play CSGO and amazing PCs and stuff. But are you able to actually provide me with preferably a trainer who can actually show me the right ways of playing better? Are you able to actually provide me access to scrims with other pro players beyond my connections if I don't have a connection? Like let's assume myself as a normal person who does not have the same kind of connections that we have compared to the people we have right here within this conference, right? I would not know how to actually get in contact with Team Orange Esports or even Team RSG or even Team Secret Malaysia or EVOS and more. So these are people who have no clue on how to start, who to engage, where to go and more. And they were hoping that this esports hub will be a place that could actually provide me this kind of information, all right? And hopefully training as well at one point in the future, right? And since we're looking into creating an esports hub, we also need to identify whether is this esports hub meant to cater to develop, is it going to be a training center for people who are professional for state level or national level or international level tournaments? Like what kind of benefits do you provide for people who play for example, if I have an esports hub in Selangor, for sure you would want to benefit the athletes in Selangor, but how about people who are from the private sector? Let's say for example, let's assume that Orange Esports was just an organization which didn't have facilities and more. Like how would you benefit? Like would you be able to come to Selangor Esports Center and benefit from this? So I think
the most important to ensure that whatever initiatives you want to make with the esports hub would actually benefit people when it comes to development of esports. Yeah, that's all from me. All right, thank you, Farouk. So I think we have I think we will take a break in a short while. Fazli, Sorry, 1 minit tambahan daripada Encik boleh, Farouk boleh, tadi. boleh. Takut orang salah faham dengan konsep apa perbincangan kita sekarang ni, sebab penerangan daripada ESS sekarang, apa kegunaan esports hub tu masih kita pun dalam stage yang betul, di mana kita nak justifikasikan hub tu sebagai apa. Sebab bila Cik Farouk tadi maklumkan berkenaan dengan kalau orang atlet nak guna, adakah disediakan training, rasa itu yang perlu kolaborasi bersama Persatuan Negeri dan Persatuan Induk, di mana kalau mengikut sukan teras lain, badminton ke apa-apa sekalipun, persatuan itu yang menjadi kepala ataupun head untuk membantu atletik baru ni terlebih dahulu ke tahap-tahap tu sebelum menggunakan esports hub ataupun menggunakan pusat latihan. Kalau dia sebagai seorang datang entiti yang tak ada siapa yang guide dia pun salah. Takkan esports hub tu pula yang dijadikan bertanggungjawab kepada orang-orang luar ni. Mungkin esports hub tu yang seperti mana yang semua nak try sampaikan adalah macam Encik Edward tadi maklumkan. Edward kata macam ni kita nak justifikasikan hub tu guna untuk apa. Sebab sekarang kalau kita nak bandingkan dengan Cyber Cafe, to be honest, I professional athlete dah 12 tahun main kat Cyber Cafe. Untuk buat event dalam Cyber Cafe, banyak perkara yang boleh melibatkan keselamatan, spacing, macam-macam boleh berlaku lah. Sebab tu wujudnya macam Frank dah buat satu esports city, di mana dia bahagikan Cyber Cafe tempat PC dia main dengan event space dia beza, tidak di satu tempat. So dalam banyak-banyak tahun ni, banyak perkara-perkara yang dah ambil daripada kesilapan yang lalu, kita gunakan untuk buat benda yang lebih baik. Mungkin esports hub tu bila dijustifikasikan dengan betul, sebab tu kita kena ada kolaborasi dengan Persatuan Negeri, dengan Persatuan Induk, di mana siapa yang jaga atlet ni sebelum dia boleh menggunakan ni, ataupun secara publiknya, adakah kita nak buat satu e-sport ni jadi sukan teras macam sukan-sukan lain? Kalau semua nak jadikan pusat latihan e-sport, kita kena betul-betulkan terlebih dahulu e-sports tu, atlet tu betul-betul macam sukan-sukan teras, di mana Persatuan Sukan Elektronik ni kena jaga keberjayaan dia terlebih dahulu. Macam-macam SUKMA, semua dalam negeri ni terlibat SUKMA, betul? So semua dah faham konsep bersama dengan macam mana nak berkolaborasi dengan MSN negeri, macam mana kita nak masuk SUKMA. Macam tu saya masukkan. So kita tak nak orang salah faham, dan esports hub ni akan menjadi satu tempat yang mana semua kena bertanggungjawab pada esports hub. So kita kena kolaborasi bersama. Itu je tambahan saya, minta maaf. Okey, terima kasih Cik Wanro. Okey, so saya rasa di situ mungkin kita boleh open up the floor sikit sekejap dalam seminit dua untuk siapa-siapa yang nak tambah ataupun nak komen berkenaan dengan esports hub sebelum kita take a break. Just give you guys some space to share. Okay, sekiranya tiada, I'll pass back to Eddie for the next message. Eddie. Okay, hi semua. Thank you very much from all the panelists. Great insight, great comments and everything. So sebelum kita berehat, just saya nak maklumkan kepada penonton kita di Facebook ESI pada malam ini, jika ada komen ataupun cadangan, sila nyatakan di ruangan chat kami, so supaya tim sekretariat kami boleh ambil maklum, dan juga kami akan anda jika komen atau cadangan tersebut merupakan cadangan yang menarik, komen yang menarik, bakal memenangi hadiah eksklusif merchandise daripada ESI, dan pihak kami akan DM secara terus kepada anda. So saya rasa tak ada apa lagi setakat ni, so kembali semula kepada Fazli. Alright, thank you Mr. Eddie. We will take a 5 minutes break. Well, in the meantime, dan lepas kita sambung balik lah. Okay, terima kasih. Kita jumpa kejap lagi. Setiap orang mempunyai impian yang berbeza-beza. Nak jadi kebanggaan ibu bapa,
ada yang nak jadi usahawan berjaya, nak jadi gamer. Senang kata, kita semua ada cita-cita. Dan tak kira apa pun impian kita, semua itu boleh jadi nyata. Yang penting, rebut peluang, usaha, kerjasama. Kita terus semara sehingga impian menjadi milik kita bersama. Okay, kita sambung kembali. Terima kasih kepada semua para penonton dan ahli panel kerana masih bersama kami untuk sesi libat urus e-sukan VSN2030 kali kedua yang dianjurkan oleh ESI dan KBS. Okey, kita ke topik yang seterusnya iaitu berkenaan dengan pemerkasaan industri sukan. Maklumat yang lebih lanjut mengenai topik ini ialah untuk memperkasa sektor sukan sebagai sebuah industri yang bernilai tinggi yang berpeluang untuk menjadi penyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Okey, yang ini berkait dengan investment dan juga the way we spend our funds lah when it comes to the e-sports industry. So saya nak bertanya sedikit kepada mungkin wakil kita daripada agensi kerajaan, mungkin Wanro. Wanro, saya nak tanya sikit Cik Wanro berkenaan dengan saiz pelaburan yang diperuntukkan dari pihak kerajaan untuk pemegasan industri sukan. Syazwan? Dia off dia punya kamera dengan mic. Oh, okay. So, let me nudge him. Okay, never mind. Maybe we'll ask to Mr. Frank, if Mr. Frank is still on the line. Mr. Frank? Maybe we'll ask from the private investment side of things. What is, based from your perspective, what is the current size of investment that is already in place for the local esports industry? I actually don't have the figure now, but there's one information I want to share is, we all know ESL, right? ESL is the largest esport company in the world, and they have been a history of I think close to 20 years they have been running together with DreamHack. But do you know that ESL has been making losses every year since? No? So ESL with the big brands with their IP, whether it's ESL1 or even IEM. And yet they are with all the money, with all the sponsors they are getting for all the events, and yet they are making losses. It literally means in esports it's like an internet startup business. It's challenging to actually make the money. Right? I think that is a fact because ESL as the biggest brand is still making losses. So take a step back. What are the monies that actually come into esports industries? Besides the private investment from all the entrepreneurs from Usaha, it also literally we heavily rely on sponsorships, right? And in the Western world, in Europe and the States, a lot of this sponsorship actually move beyond endemic brands. That means from all the PC, internet vendor, they actually more from banking, food, automobile type investment. In Malaysia, what we need is how do we actually encourage investment and sponsorship from the non-endemic sector, from our banks, right? So that is actually a very important seed money to support the growth of our esports ecosystem in Malaysia. Right? The government budget, whether it's a state level or even at federal level, is only a seed to actually encourage more people to get involved, more companies to invest, etc. Right. The other force that the money investment into industry is actually from all the game developer. You can see that the game developer, since they are the owner of the IP and the game title, is very much into the interest for them to invest, to do more events, and that such actually create more
prize money and the jobs for all our EO, etc. So many parts, many people actually play an important role, but the most crucial role actually is from the private sector like us, right? So unfortunately, the whole ecosystem collaboration still take more times to mature. I'm sure the sponsor, they also worry about their reputations, right? So that's why we together have to make our esports more healthy, more worthwhile for them to sponsor and invest in. Right? That is my take. We are going that way, that we're actually expecting more sponsorship and but the rate is not able to sustain what we want to be, because there are more people going to this industry, but the jobs around this industry tak cukup. It's not enough. It's not enough for us to pay. Although the professional players now is very lucky, what they are getting, whether the monthly allowance now compared to 2 years back, they are getting a bit more, but it's not good enough compared to international level. Even all the jobs and EOs that we are getting now, we should have been paid more, right? We should not pay in ringgit Malaysia as such, right? Because the contents we produce, the show we produce, we always want to benchmark to international level, right? So to sum it up, is how our thought process is, how do we make it like what Everett say, the business model has to make it viable. We have to take a cautious approach to make sure that the money, the investment keep pouring to these industries, right? The perception about esports, the good thing about esports is growing, but it's not as fast as what we want to be. So it's very important for us to take a longer approach, the VSN2030. I think that is where we actually want to see that the development of esports in Malaysia, in terms of investment and job creation, we are on par with developed countries. That is my take. Okay, thank you Mr. Frank. Saya nak bertanya kepada Encik Fazli, Encik Fazli Razak dari Games Bond berkenaan dengan saiz pelaburan tadi tu. Mr. Frank ada menyebut tentang kata apa, the sustainability of the community and industry. Right now kata apa, at a loss lah kan, especially when everyone is somewhat underpaid dan sebagainya. So I mean, coming from Games Bond, I mean, you do, I mean, like you personally, or maybe you have external investors coming in to develop the scene. But however, it's not necessarily going to be very financially, apa kata, very exciting to some people. Tapi you still stay on because probably the passion and whatnot. So what do you think about apa orang panggil in this part actually? Is there any what sort of incentive do you think we should be beneficial for the industry? I think untuk jawab soalan ni, saya rasa saya nak memfokuskan kepada pasukan profesional e-sports. Sebagai contoh, saya rasa sekarang ni kita ada ramai pasukan profesional yang ada, dan saya setuju juga dengan Mr. Frank kata tadi, mainly our industry ni sekarang ni much depending, ada juga banyak impact daripada kita punya sponsors. Sponsorship adalah satu perkara yang sangat penting. So bila kita sentuh, kalau macam saya punya fokus, saya nak bercerita berkaitan dengan esports punya team. So basically kalau kita tengok esports team sekarang ni, memang sponsor tu is very crucial. Sebab kalau tidak, berbalik kepada fakta yang Mr. Frank cakap tadi, memang kebanyakan esports team ni adalah negatif by the end of the year. Dia banyak keluar duit daripada profit. So untuk perkara itu, saya rasa antara cadangan yang saya boleh katakan, mungkin kalau kita dapat memberikan insentif tertentu daripada pihak kerajaan ataupun orang cakap persatuan kepada mereka-mereka yang berjaya mengharumkan nama negara di peringkat yang lebih tinggi. Sebab saya perasan based on saya punya experience, banyak official event yang ada untuk PUBG Mobile Legends dan disertai oleh pasukan daripada Malaysia. Sebagai contoh FIFA dan sebagainya. Kalau kita ada satu grant ataupun insentif untuk pemain-pemain ataupun pasukan e-sports ini, saya rasa lebih ramai orang akan lebih tertarik dan juga tahu, oh kalau kita berjaya masuk ke certain level, ke satu peringkat,
At least walaupun kita tak menang, kita dah bawa nama Malaysia, tetapi kita ada dapat insentif untuk kita sustain. Bukannya untuk kaya pun, tapi untuk sustain. So that these players ni can always be in the industry. Itu satu. Keduanya, apa yang saya nak sentuh berkaitan dengan sponsorship juga, saya percaya kalau kita memfokuskan kepada liga-liga utama, kepada official event yang ada, prestigious event yang ada all around the esports punya scene, saya percaya benda ni akan menarik minat lebih ramai sponsor. Sebab kita, based on kita punya experience, kita jumpa je ada certain sponsors, dia kadang-kadang ada certain sponsor ni, yes, everyone can pitch to them, tetapi bila they get to know that whatever been told is not the true numbers ataupun benda yang betul, dan at the end of the day diorang ni akan menarik minat daripada industri ini, dan benda ini akan menyukarkan not only one people tapi the whole industry. So orang akan cakap, dulu saya pernah invest tetapi rupanya investment ni tak seperti yang dijanjikan. Kata pergi to this type of event tetapi sebenarnya tak pun. Ada certain tak tahu event apa pun. So this type of things saya rasa kalau boleh diselia, dikawal, saya rasa lebih baik, kerana this is ecosystem. Each one of us depending on each other, dan juga it's like a dominoes effect. So kalau ada sesuatu perkara tidak menyenangkan, contoh kepada orang luar, brand-brand especially-nya, dan dia akan membuatkan brand itu tadi tidak percaya kepada the whole industry. So very hard for us to cerita balik, terangkan balik perkara yang betul dan sebagainya. Saya rasa bila kita perbetulkan benda ni, lebih ramai brand-brand akan lebih tertarik untuk sponsor the team. Bila dia tahu, okay, I sponsor this type of investment, I invest in the industry, I know mana hala tuju, apa yang saya akan dapat by the end of the day. Clarity of investment lah. Betul. Yes, Sebab most of the time saya bercakap berdasarkan experience. Most of the time kita when we do talk to other external party ataupun orang tak ada kaitan dalam e-sports ni, kita akan cerita benda baik je. Kita akan cerita kadang-kadang benda tu sometimes benda tu tak betul, ada sometimes the figure is not really that correct. Kadang-kadang hala tuju yang kita nak pergi tu pun tak betul. So by the end of the day dia akan menyukarkan. Bila coming mungkin 1-2 tahun boleh bertahan, dan tahun ketiga keempat tu orang tu pun dah tak ada minat nak sponsor. Saya ambil contoh Mobile Legends, PUBG Mobile atau even FIFA. Kita punya official event. Mobile Legends ada official event dia, PUBG Mobile ada official event dia. So all the sponsor ni dia akan lebih tertarik bila dia tahu kita akan pergi ke this type of event. Kita punya brand is officially akan ada dekat website, dekat kita punya kita ada dekat kejohanan-kejohanan rasmi. Even in fact ada certain macam mobile game ni brand dia boleh ada dalam game pun. So benda ni akan lebih menarik minat. Tapi kalau kita cerita pasal you boleh sponsor kita tetapi kita punya kejohanan sendiri dan sebagainya, by the end of the day benda tu sebenarnya tidak mencerminkan the whole industry of ecosystem of esports. So agak rugi di situ, dan dia akan merugikan banyak pihak. Dan pada pendapat saya berkaitan dengan investment untuk esports ni, semua pihak di dalam ekosistem ini memainkan peranan yang sangat penting, kerana the most important thing, macam yang kita bincang sebelum ni, kita bukan nak sustain untuk jangka masa yang pendek. Kita tak ada orang masuk dalam e-sport dan dia keluar. Kita tak nak orang ni, kita tahu dia berpengalaman, dia ada berkemahiran, dia ada that orang cakap kemahiran, kepakaran ataupun as a player dia ni sangat bagus, tapi by the end of the day because of the industry cannot sustain ataupun cannot give a good impact on the economy of the player, dan diorang terpaksa keluar daripada industri. And we've seen a lot of that. So ia agak rugi, especially game-game kecil. Bukanlah kecil berbanding dengan game lain. Saya rasa FIFA ni tak sebesar game lain. So dalam scene FIFA ni saya rasa benda tu kerap berlaku. So ia agak merugikan, dan juga very hard for us to push forward untuk dapat talent pool yang banyak untuk kita hantar to international level. So that's kita punya pandangan. Baik, terima kasih Cik Fazli. Saya nampak Cik Rizwan Razak daripada Esports Johor mengangkat tangan. Ya, Cik Rizwan. Saya tambah sikit dan mungkin ini boleh kita sama-sama lihat sebagai cadangan. Selain daripada kita libat sama dalam pembikinan akta, mungkin akta
isukan kita boleh juga fokuskan kepada dasar isukan negara satu, dan satu lagi mungkin kita boleh terlibat sama dalam merangka institut isukan negara untuk pemerkasaan isukan ini nantilah. Itu satu cadangan daripada saya, sikit pendek, insyaAllah. Baik, okey, terima kasih Cik Izwan. Memang saya pun nak channelkan soalan kepada Persatuan Negeri sebenarnya. Mungkin kita dapatkan komen daripada Encik Akbar daripada Esports Labuan berkenaan dengan investment di dalam industri sukan, dan juga tadi apa yang disebutkan oleh Encik Fazli dan Encik Frank berkenaan dengan sponsorship sedikit di dalam tournament dan sebagainya. Encik Akbar? Hello, Encik Akbar? Encik Akbar boleh unmute dulu ke? Okay, mungkin tiada, mungkin tak apa, kita go to ada. Mungkin Cik Isha dari daripada Esports Perlis mungkin boleh komen. Dapatkan wakil daripada Persatuan Negeri untuk beri tambahan. Hello. Cik Isha? Okay, mungkin Cik Isha dah ada hal lain mungkin. Cik Tarik ada di situ ke? Cik Tarik Kamar daripada Esports Kelantan. Bukan, maaf, ya betul. Oh, dia ada juga. Okey, tak apa. Okey, mungkin kita kembali ke ke panel yang lain mungkin. So soalan saya berkait juga dengan investment dan juga sponsorship. Sebelum kita ke the side of different side of esports yang berkait seperti streaming dan sebagainya. Mungkin itu pun ada juga some point of view when it comes to investment and sponsorship. Mungkin saya nak tanya kepada Encik Aiman. Cik Aiman ada situ, Cik Aiman Wafi ya, dari tim RSG. Hello. Yes, okey, boleh dengar. Okey, sebagai orang kata the main ataupun one of the anchor point dari segi team management, and then also mungkin juga yang berurusan dari segi sponsorship dan sebagainya, dan Cik Aiman mungkin boleh beri sedikit pandangan mengenai the current size of investment dan juga sponsorship yang datang daripada external parties, dan juga how does it affect your team? Pada kami, I think Mr. Frank already did this touch a bit yesterday about the investment and how to say, some of the teams actually, not many, but most of the teams rely on prize pool winnings. That's first. But when it comes to investment, right, you need to offer more than just winning tournaments, which is what we are trying to do now. At first, macam kami punya proses ialah mengambil talent itu dan cuba membina talent itu bukan sahaja bagus daripada segi bermain, tapi bina mereka jadi talent yang boleh entertain, supaya selepas mereka habis, orang kata, sebab esports ni dia punya macam bola sepak 35-36 tahun kita masih lagi boleh bermain, tapi e-sport tidak. Jadi macam mana nak relate dengan investment ialah kebanyakan investor di luar sana tertarik kepada numbers untuk e-sport. Jadi pada kami RSG, kenapa sponsor tertarik kepada kami bukan sahaja sebab kami menang. Kami baru menang recently, but why in the past investors still interested in us, because how do we present ourselves. So yes, it's getting harder. Actually, last time it's already hard, but during COVID, there's a lot of parties, actually more parties come to us, but with little investment, because of COVID now, the way people or brands or products market themselves is through what is trending, because esports is always about trends. So since dalam orang kata sukan itself, yang berjalan sekarang hanya esports. Jadi orang kata kalau kita
soalan ni ialah tadi size of investment. So far, if you ask me, we need more. Because if we are talking about an ecosystem, now the big pro teams yang dapat tau. But it's not really well distributed throughout the ecosystem and those tier 2 teams. Because these tier 2 teams also need support. Kita ambil contoh paling terbaik kalau nak buat comparison ialah bola sepak dengan e-sport, whereby bola sepak dekat kita ada Liga M, Liga Super, and then even those community leagues ada sponsor. That's how we sustain the whole ecosystem lah. So a lot of these tier 2 teams, right, they have sponsors but it's not for a long term thing. Whereby bila diorang macam a lot of my players last time sponsor masuk tapi sebab tak menang and then diorang terus cabut macam tu. So for me, orang kata both side tak protected tau, because no one actually oversee this for the long term investment. So it's not just the size of the investment, but let's say for example untuk bola sepak we have an agreement, but if either of side tak honor the agreement, then something will happen. Not with e-sport currently. So before we even talk about the number of the investment or how big is the investment, this is something that kita kena tengok jugalah, I think. Because So in Cik the past, Aiman, mungkin apa dari segi perundangan lah di situ. yeah, because there's literally, I think almost none, because a lot of kita punya orang kata whatever we want to do, we based on akta, right? I don't think as of now e-sport falls under any of correct me if I'm wrong, anyone. So I don't think it falls under any jurisdiction right now, because I think tak ada presiden dari last time yang kita bawa ke court any e-sport cases, so that kita tak ada benda nak refer to. We always refer to other sports, but other sports sometimes play with a different rule whereby diorang ada governing bodies diorang lah. With esports we have none. I don't think MESF also have that something yang, let's say kalau kita either esports team atau players yang buat masalah dari segi melanggar kontrak and whatnot, dia akan di let go macam tu je. No one is really being punished, and this cycle continues even until now. So memang there is a need for a proper guideline. Especially because, go ahead. Sorry. Because investors also see in this. If it's not, kalau ini sentiasa continue, investors nak masuk pun they think twice. And they will only go for those tier 1 teams yang proper ones, because they know that these teams, if anything, I can like professionally, if let's say I don't want to go to the orang kata legal route, then I'm just gonna deal professionally with the team, because only them can afford to, like, let's say kita ada mediation, only them can afford all those payment, because esports team nombor satu, we really don't want to go back on public, especially on social media. So they try to mediate this with money, because that's why investors only go to these pro players, because they know they got money and they're just gonna settle at that. So I think that is one of the key important things about investing in esports also lah. Baik, saya just nak apa, this is very interesting, and it is something that dekat peringkat KBS pun kita cuba orang kata apa dalam peringkat stakeholder engagement lagi when it comes to creating this guideline. Memang betul pun, memang kita pun sedia maklum balas daripada community berkenaan dengan apa ketiadaan orang kata apa these gaps lah, especially when it comes to contracts dan sebagainya yang tak beneficial for the community. Tapi saya nak tanya sikit Cik Aiman berkenaan dengan investment juga sponsorship, sebab ada beberapa pasukan yang kata apa dia take another approach when it comes to making themselves sustainable, so they are not too dependent on sponsorship. Sometimes macam dia orang keluarkan produk sendiri, for example macam Team Todak kan. So what do you think like with that route, is it something yang rasanya it looks like it's going to be a trend, because orang jual merchandise kan sebagai satu cara untuk generate income for the team. Would the teams would then orang kata apa look at this as diorang punya main source of income?
That's a long shot also actually. Depends on the team, but I don't think by selling merchandise it can sustain your salary and operation costs. Because it's too because to produce the merchandise also will cost you, right? So if we are talking about Toda, I think their main source of income is different. That's a fact. So I don't think they really rely on those merchandise sales and peripheral sales and whatnot lah. But if you're talking about it generally, no, we won't. Some of the teams even lost, incurred loss because of selling merchandise, just because the fan base is not enough. Even for us, and it's a fact. I think this is a fact lah. Because we produce those merchandise for our fans. It's for us to engage the fans. It's not for us to like, okay, maybe there's a profit into it, but that's not the main source of profit. To sustain your ni lah. But that is for me. Memang itu untuk fan engagement lah. That's not your way to go. Your first option. Okay, I want to sustain my team. Maybe I will produce merchandise. No, it's one of the things that maybe can give profits to the company, but it's only in one department. It will never sustain like in 1 or 2 years. How about macam other means bukannya product based tapi macam marketing, maybe social media, influencer punya angle. Yeah, digital marketing definitely. Digital marketing, Now because that's why I said just now how we do things here is like a lot of this because we grow our talents, right? So in a way we become as a talent agency. So a lot of, especially now during COVID, whereby a lot of brands want to do their marketing through online. So so we offer our service in promoting brands, but of course it must be related to. But now some of the brands, they want to target, it depends on the target audience also lah, and a lot of brands now are targeting, maybe depends on the brands, because we got a lot of jobs coming in, and they really are interested in our players, because our players they don't just play games, they entertain, they are into business as well. So it's just an easy job for them lah, because you only need to promote, and there's a lot of ways for you to promote. There's a lot of platforms. There's Facebook, Twitter, TikTok now, Instagram, and even through their live stream. So it's a justifiable business Source of if you ask income. me, and Yeah. that really goes on, but you really need to build your profile really well lah. And the players itself, kita kena ajar dia macam mana nak jadi that entrepreneurship punya thing, so that after their professional time, then they can sustain on their own. Okay. That's how we build here lah. Okay, Because we sorry, know paling lama pun diorang akan ada maybe 24, umur 25, that's really still young. And dalam e-sport itu dah consider old. But alhamdulillah so far those yang macam let's say after RSD, they either can find a better team, maybe as a coach and whatnot, and yes, they can sell themselves. That's one thing also lah. So, but if you're talking about a talent that is still under an e-sport organization, and for the organization to help sell and actually through that sustain the organization, it's actually a bigger number compared to selling merchandise because that's just how marketing works now lah, I guess. It's always online, and esports players are those who are trending now, right? So brands jump into that, and even Shopee now, Lazada now, they go to these esport players, they work with esport organization. Yeah, it's a quite big of a number lah when that is just marketing, not a full esport sponsorship which is still for me is quite a big number lah. Okay, sebelum kita ke Cik Naim sekejap ya, saya nak tanya satu last Cik Naim kejap ya. Cik Aman, soalan dia berkait sedikit mengenai sponsorship tu kan, dan juga when you mention about digital marketing tu. Sekiranya macam satu team tu very engaged when it comes to their activities on digital marketing, will it affect their performance? It definitely will, because for How us, do you balance it then? that's why let's say for example for tournament wise,
we always go for those really young bloods who just really want to win, and they are willing to like not say, because we know that for esports, right, the younger they are, their reflex and whatnot is better. So we kind of like split it into departments whereby we have esports team and we have esports talents. So those teams will only focus on playing. Only we will put a KPI of, let's say for example, marketing and whatnot, really low for those who are committed into sports lah. But on the talent side, they have KPI in bringing business and whatnot lah for the company and for themselves. So we need to have like those departmentalization lah. So yeah, we even have, if not just players, we even have staff to differentiate how to handle the esports performance and how to handle the talents. Right. Okay. All right. This is actually very interesting because it goes back to what you mentioned about players under 24, 25 years old. Those are considered their prime years. And lepas tu, it's they're considered veteran ataupun older kan already. So that is when I suppose the progression between esports player and esports talent happen lah, I suppose. Yeah, around that year lah. Okay, alright. Okay, thank you Encik Aiman. Kita atas perkongsian tu. Kita ke Encik Naim, ada tambah atau komen? Sorry, Encik Naim. Okay, saya nak tambah sikit berkaitan dengan sponsorship. Kita tahu pihak swasta sekarang ni banyak sponsor in e-sport. And also kita punya government, kita ada agensi-agensi. Like kalau kita di Perak, kita ada PKMP. Last time dia sponsor bola 10 million per year. So big huge of the investment. So I think that if e-sport can get into that, berapa banyak tim yang kita boleh sponsor. And then e-sport not just only playing in Malaysia, kita dah prove that kita boleh main dunia. That's advantage of the sport compared to the bola sepak. So bagi saya there's a huge potency. But the reason why, because of the kita dalam e-sport ni kita ada media-media, contohnya EGG, WTM and so on. But in our circle only. So kita kena expand kita punya marketing base in e-sport. Sebab orang cakap e-sport ni adalah trending. E-sport orang tak nampak macam dia ada in the future maybe 20 or 30 years. So dia cakap e-sport sekarang ni hanya trending. Nanti dah habis trending, so habis e-sport. So orang nak tengok bahawa is it actually e-sport can sustain more than 20 or 30 years. So that's why media mainstream most important. Bulletin utama ke, TV3 ke, TV1 ke, the prime should raise up of this e-sport. Because last time kita buat My Stay at Home Challenge, kita masuk bulletin utama, baru mak bapak dia tengok. Because mak bapak tengok bulletin utama. So dia nampak bahawa oh, e-sport dah masuk TV. So dia nampakkan bahawa ada future. So kita nak banyakkan lagi, not just only kita punya media sosial, but kita punya media masa untuk promote e-sport. So the potensi untuk all the investment, termasuklah agensi government, sekali dengan pihak swasta yang tidak dalam circle in e-sport, but they do believe in e-sport in the future. Okay, alright. Terima kasih Cik Naim. Saya nak jemput Miss Michelle Tan. Sorry we haven't addressed you for this. Do you have Miss Michelle? Are you there? Hi, With us? yep. Yes. Hi. Yes. So just would like to hear your opinion when it comes to attracting investments in Malaysia. So we've heard from our other panelists of their idea and also some challenges, and I suppose when it comes to sustaining those investments as well. So what do you suggest would be the right way to sustain an investment? Yeah, so I think you've touched on two things, right? Investment as well as sponsorships. They're different in the sense that the people who are looking for investments, people who are looking to invest are actually looking for long-term money, basically long-term profits, right? The people who are looking to sponsor an esports team or an esports organization or a tournament are looking for short-term reach. So there's a fundamental difference, and I think if you talk about the long-term investments, how do you attract, how do you sustain? You can look overseas and see, like we're starting to see, for example, in the US, for 100 Thieves, for example, very, very popular esports org. They've attracted VCs such as Sequoia Capital and all of that.
their business model is very, very diverse. It's about, I think it's been brought up by Aiman and all of that, but basically not just having the teams and the players, but also having the digital marketing aspects of it, right? Having really strong content creators who can handle the part of, making sure they get money from sponsors, which then will channel to the investors. So an esports team cannot remain an esports team if you want to be in this for the long term. You need to be an organization, and you need to find ways to earn money, because exactly like I think Frank said, a lot of even like esports organizers have trouble sustaining like themselves, right, with like breaking even and all of that. So I think that there's the challenge in convincing people or investors, right, to put money in long term is also dependent on the stuff that we talked about like yesterday, in terms of awareness and knowing the path, like what's the end game for these organizations. I remember when I first started Fundever 5 years ago, I approached this VC, and the VC like listened to me. He was like, "Okay, why are you in?" I said gaming. It was a 2-minute conversation, right? So I basically said, "Gaming, this is what we want to do." And he said, "Oh, gaming, you cannot earn money." And that was it. He stopped. That was it. He was not going to invest. And so the perception is different now. But I think being able to demonstrate that you have a clear idea of what are the various different ways that you will earn money. And merchandise alone, for example, definitely, like I must say, not a good way to earn hard cash. How do you have this plan and build up as you go? And actually you see all these organizations, even Fnatic, right, who's been in existence for so long, they've had to evolve over time. So from just playing one game to playing 10 games, to then adding on content creators, to then having merchandise and like a website and like other ancillary stuff. So I think it's about consolidating all of this and having a long-term strategy. Okay, all right. Thank you, Ms. Michelle. I'd just like to expand that question a bit. What is your thoughts? Okay, because you did mention about teams expanding their catalog, basically from 1 game into 10 games, and then they add on content creation, probably perhaps digital marketing, and maybe perhaps product or merchandise selling as well. How about crowdfunding, crowdsourcing for funds? Is that a viable route? So that's an interesting one, right? Because again, like if you get the crowd to be an investor, you have to figure out what to give back to that crowd, right? So what can your org offer to like the average supporter? Is a supporter going to be a gamer? If that, then what are you going to give back to them for? Is the supporter going to be like just some random person on the street? Then how are you beneficial to that person? So I think the challenge here is like mass, right? And making sure that you address, if you want to go the crowdfunding route, what is it that they really care about? And sometimes it's not enough scale to get the kind of money that you want, which is why I think a lot of orgs in the West, they don't go the crowdfunding route. They actually go to the people who have deeper pockets, so that you can go back to them and say, "Hey, actually we need a little bit more time. Can you like extend the funds a little bit more?" It could be a hybrid model that you have, a deep pocket investor, say for example a VC or something, and then you have maybe investing about 50 to 70%, and then the remaining 30% could come from the community itself. It could be, yeah. It could, but it's very hard. And I tell you from personal experience, it's very hard to manage a lot of investors. So also just gotta think about that, because your time will be split. You want to run the business as well. Because if you look at the interest level amongst the community, it's very high. Some of them might or might not have basically financial capacity to invest, but if they do, I would probably think that they would like to try, right? If you look into different sets of crowdfunding, say you have your equity, you have your rewards. Let's say if it's equity crowdfunding, right, where they could possibly own a portion of that company. It's not necessarily easy to manage. I can imagine that. But do you think it is something that could be an option for not just esports teams, but also esports companies or EOs as well? Yeah, that's very interesting. I think it's worth a shot.
But as always, the challenge is to accurately value that investment for them as well, right? How do you price the value of an esports org that's just starting out? Quite hard, actually, I would say. Yeah. I mean, it Yeah. also dependent on their performance and also popularity level to some extent, right? They might be, like an underdog for 1 year, going up to like winning TI or something, and then the next year they just couldn't even, go through the Asian level, for example. So obviously they will be devalued to some extent, and then investors won't be happy. So I guess it's volatile in that regard. But yeah, I mean, I guess it's also another set of challenges lah when it comes to sustaining that investment. Yep, exactly. Yeah. Okay, all right. Thank you, Michelle. Cik Wanro, kita ada angkat tangan. Okay, Cik Wanro ada pendapat kepada soalan ke? Yes. Yes, actually I have a question to Michelle Tan, Edward, Frank, others IO, dan also a big company yang ada kat sini. My question is actually to answer Aiman also. Macam mana, how you guys resolve if you have an investor or a sponsorship? However, they semua tak bagi that sponsorship amount if it's in duit, diorang tak bagi duit sponsorship tu dalam waktu terdekat, dan juga tiba-tiba last minute, for example, the event start on August, and then when you guys settle all the event first, tiba-tiba investor tak bagi duit tu. What are apa tindakan yang korang akan ambil untuk prevent benda tu berlaku, ataupun apa tindakan yang korang akan ambil jika benda tu dah berlaku? Investor janji, korang dah ada D&D ke, dah ada agreement, tapi dia tak bayar. What are the things that you guys do after that? So maybe itu juga jawapan kepada Aiman, sebab Aiman kata atlet-atlet tidak boleh refer kontrak kepada sesiapa. Walhal benda ni patutnya kalau dalam sukan teras kita boleh channelkan kepada persatuan, dan persatuan baru channelkan kepada syarikat. So sama juga kepada event organizer. What you guys gonna do if the investor, fake, never give you guys the exact amount that you guys request and agree on? You guys ambil tindakan undang-undang ataupun tidak? And you guys refer to who? Maybe boleh, give your opinion about it. Maybe Mr. Frank has an answer ke? Has an opinion on that? Yes. Yeah, I think we all learned a hard lesson. The prize pool money is the most crucial part in our esports event. If you take the cue from ESL as well, ESL actually don't recognize the prize money through all the sponsors as part of the revenues. Our side also, we actually take priorities on the prize money. It's very important for us as an EO, we secure the prize money first. All right, let's aside the rest of the project cost that comes together. Right. For our side, of course, we try to enforce the contract to be in place. I think for a lot of new companies, they always take it lightly. They don't take the contract management too seriously. I think contract management, as Malaysia, we are ruled by rule of law. So it's very important to have the contract in place and then take priorities in securing the prize money pool first. The rest of it, my advice also, is very important for all the EO organizations to ensure that they have enough working capital to capitalize, to fund the projects. And the collection part, I think the other problem with the esports industry is the collection is always slow. It's actually slower than what we anticipated. It's very important to factor in that part. Else, because we need to pay the casters, we need to pay all the suppliers, etc. The last thing normally, the balance only comes to the company. So the planning part, I think, is very important. We have to learn from the past other people's mistakes. As I said, in this industry, it's not easy to make money. So as such, we need to be very careful in the financial planning. Yeah. Yeah, if I can add, right, I think like Frank is right. Like having a lawyer look at your contracts even before you sign the contract, like draft it up properly, make sure that there are the things in place, because then that makes it easy, right? If you want to like do legal action. And I can say also from personal experience, I have gotten involved a little bit in like one of these where, company didn't pay up. We had to do legal action, and understanding like all the various nuances is something that only a lawyer can really grasp for you. What might make it interesting or like useful for us, right? I think as companies, as orgs like in Malaysia, is knowing who to go to.
like what are the good experienced legal firms that can help you in an example of, you know, a company like not giving you the sponsorship money and stuff like that. I think we know there's one legal firm that specializes in it. I think was it Richard Wee back then who was doing a lot of this stuff. So knowing that we have champions that we can go to for advice, or even like if the government can provide like free arbitration or like advice for ops and companies that may be new to this, don't have a lawyer, that could be very helpful. Well, I mean, for us, we have the privilege of having internal legal department and procurement department and so on. So we do screen our clients and suppliers, and they're required to submit documents, etc., etc. So sometimes not favorable. Some people do want to cooperate and so on and so forth. Sometimes the speed of the project may be overwhelmed, and all these processes can't be done in time. Most of the time it's okay. So as long as you've done all the background check, you know that it's a reputable company. Well, I don't deny there might be hiccups. So in our 5 years, everything is good, except for once. We have someone from Hong Kong who came and wanted to do a tournament in Malaysia, and it ended up that the tournament did not manage to go through, and there's some backlog collection that cannot be done. It's hard to avoid. It happens. So you have to take all the precaution, right? So your payment terms, upfront collection, and so on and so forth. And it also depends on who the objective of the event. Is it done for that sponsor, or is it a event that you are doing and you are relying for sponsor to fund the tournament, right? So if it's their event, you can just stop it. Just don't do lah. Alright, okay. Okay, Cik Lee, Fazli, sorry Aiman masih ada dalam ni kan. Okay, Aiman, sebagai satu manager RSG, sebab I nak link kan, sebab nanti kalau persatuan minta tolong ke apa, senang kita nak bantu. Sebagai contoh, Aiman tadi Aiman ada cakap kalau atlet-atlet ni tak ada siapa nak tolong dorang. Kalau kontrak dorang kena tipu dengan syarikat-syarikat ni pun suka. Aiman sendiri sebagai manager RSG, kalau atlet-atlet itu sendiri tak sampai KPI, adakah pihak Aiman akan buang? So sebelum diorang masuk RSG, adakah dia akan refer kepada sesiapa? So adakah cadangan ini terbaik seperti mana yang IO profesional ni semua maklum, Encik Edward, Michelle dengan Frank, apa-apa pun make sure kita kena refer legal firm lah berkenaan kontrak, kena kita boleh ambil legal action. Tapi dalam atlet-atlet ni dia tak mampu, dia tak pandai. Macam atlet baru ni dia lemah, so dia akan refer kepada kawan-kawan dia. So adakah refer tu kepada persatuan-persatuan yang boleh bantu sebelum dia masuk RSG adalah relevan untuk perkara-perkara macam ni, Aiman? Melalui persatuan. Hello. Okay. For us, this is two different parties. Is a contract between the organisation and the players, right? For us, how we do is daripada side kita orang ada internal law kita orang whereby we will check whether contract ni akan bercanggah dekat mana-mana negara yang kami masuk. So we will have local references as well lah. So bila kepada players itu sebelum dia masuk and sign the contract, I will go through personally one-on-one each akta with them, and these are the expectations. Of course, sometimes pada mereka it's not favorable to them, but of course, I'm not saying it's not favorable to them. Like it's a win-win situation lah, because you can't go like 100% it's on your favor or on the organization favor, right? So it's a 50-50 thing lah. But so far, kita orang set the expectation lah with them. Diorang selalu check dengan so far I have no problems because they have their own professional to them lah. They never really told me who they check actually, but I always double confirm with back lah. But that one is like not on a benda yang macam there's nothing written so that we can have a third party check, because usually when you go into a contract between two parties, it's between you. Because in the contract itself, kita pun ada tulis this is private and confidential. You can't really share
things outside, right? Unless we both agree that we're gonna hire a third party thing lah, to check whether the contract is okay. Yalah, macam So, seperti mana Aiman cakap tadi, kalau atlet-atlet mana luar yang nak kontrak, diorang tak tahu nak refer kepada siapa. Tapi Yeah. macam tak semua manager macam Aiman ada dekat dunia ni, dalam negeri. Yeah. Mana akan jujur, mungkin ada yang tipu. So macam mana pandangan Aiman, macam mana nak Because for dapatkan me, atlet of tu untuk course, refer kepada siapa? yeah, for me, of course, that's why daripada yang macam mula-mula saya cakap tadi, usually we will refer first dengan local legal government, right? So we don't mind. It's not saying we don't mind. It's just that tak ada orang kata akta atau mengatakan bahawa perkara ini perlu di-refer kepada persatuan and whatnot. So let's say kita akan keluarkan akta tu, not just us, but semua orang have to follow. But it must come from a proper akta. Selagi akta itu tidak ada, then no one will really follow accordingly lah. And I believe organisation and even the players itself can choose not to show to anyone lah. Jadi berkata cerita professional, I would say I not saying prefer not to and whatnot, because kalau tidak ada akta mengatakan bahawa saya perlu tunjuk, then kita tak tunjuk lah. But of course player will always usually I'm not sure ada player saya dari persatuan yang tunjuk, but I think player sebab player ni kadang-kadang diorang macam so far player saya diorang tak connect sangat dengan persatuan punya ni. Persatuan punya PIC lah. So far they went through daripada community tournament. But let's say if it's really an akta that we have to follow, we have to follow. We have to abide. So it must come from Aiman, So pandangan tu okey lah. Okay. Aiman, saya nak tanya sikit Aiman. You punya experience lah, kalau your team lah, kalau lah kita as a state atau national panggil untuk you representative as a national or state punya level event, so how dia punya experience, sebab you ada kontrak dengan the other party kan? Betul. So for us, priority kita orang ialah still major tournament daripada game developer. Sebab macam saya cakap, usually kalau representing a country also, the country representative yang manage mesti dah refer dengan tarikh-tarikh ni dengan game developer. Jadi game developer dia ada major tournament dia itself, and kalau kita perlu represent negara, kalau tak clash dengan major tournament, we will go for it. Because we, macam saya cakap semalam, we want extra tournaments, right? Tak perlu pun satu team saya pergi, mungkin 2 orang, 3 orang player je. I don't think it's gonna be a problem sebab benda ni game developer pun in a way dia ada advice. Tapi that's the thing, from us pro players, we will go to game developer first. Sebab diorang in a way diorang yang macam ada their own calendar. Because we invest into involving into the game and they help us a lot more compared to ni lah government as of now lah, I think. So we really rely on their game, so a lot of them we refer to them first, then only we follow. Okay, let's say kita ada gap, there's no major tournament, because we felt that because representing a country, siapa tak nak, I mean even the players really want that. So but as for an organisation, kita akan refer dengan game. Okay, alright. Thank you, Jaiman. So Encik Naim juga, and then Mr. Edward and also Mr. Frank tadi and Miss Michelle tadi for your feedback dengan soalan dengan Encik Wanro. Nanti kita kembali semula ke topik asal, iaitu orang kata apa, pemegasan industri sukan, terutamanya mengenai investment dan juga size of sponsorship. Maybe I nak direct the question to Maria from WTM. What is your opinion, apa pendapat Cik Maria dari segi macam mana kita nak attract lagi more investment, and then how do we sustain them, and also the role of sponsorship in regards to apa orang panggil part of the sustainability program lah to sustain a team. Okay, I cannot talk esport as a whole, but Go ahead, yes. I will share as a esports media ataupun esports news outlet. When we talk about investment ataupun looking for sponsorship, at the end of the day,
kita are looking for win-win situation for us and also client, but we need to ask ourselves first, dan juga client apa yang dia nak bila kita collaborate. Selalunya ada dua benda. Do you want brand awareness, ataupun you want people to buy your product, ataupun you want to send a message through platform. Because at the end of the day, our esports player ramai yang orang kata banyak influence. Macam Voki, I think dah 2 million followers untuk dia punya platform. The thing is like, esports ada kelebihan dari segi memberi reach ataupun engagement jika mempromosi sesuatu brand ataupun corporate company ke or whatever party that you are engaged with lah. So the point is like, at the end of the day, like how we can actually utilize our strength in terms of investment lah. From my side, itu yang I selalu buat. And at the end of the day, walaupun benda ni berat, client always look at the numbers. So we provide dua numbers lah. Satu, audience, and also who is our audience. Contoh kalau client ataupun investor nak apa, my targeted audience adalah lelaki daripada umur 18 hingga 24. And that's my audience too. So when we have this kind of macam mutual understanding and agreement, this is what we can go further. Sebab at the end of the day, apa yang diorang nak, contohnya sama ada CTA, which is call to action, ataupun brand awareness. Ini adalah dari segi investment untuk ataupun sponsorship dari segi content lah, ataupun sebab kalau boleh nampak sebenarnya kekuatan esports ni lebih kepada content, dan kita banyak melakukan streaming. People spend masa untuk menonton streaming tournament ataupun streaming influencer. We have that strength and we need to utilize that, and itu yang saya cakap semalam, kita kena bekerja bukan dalam sektor swasta, bukan dalam sektor isukan saja. Kita perlu bekerjasama dengan sektor luar daripada isukan, which is the non-endemic. Mungkin lepas ni like we can go approach Maybank ke ataupun Adabi ke, we don't know, because this kind of sponsor, diorang pernah sponsor bola sepak. So it's not related to diorang punya company, it's not related to peralatan ataupun barangan bola sepak, but why they are promoting their brands in terms of this industry, which is bola sepak before this. Is it because of the numbers or so on? So that's my take lah dari segi investment, and make it sustainable. Identify what is our strength, identify what we can deliver, sebab at the end of the day kita tak nak bagi janji palsu dekat klien, because we want a long term investment. Kita tak nak macam kononnya kita sembang cakap I boleh bagi you 1 million viewership ataupun reach kalau kita buat campaign selama like sebulan atau 2 bulan. Jangan bagi harapan palsu dekat klien, because we want a long term investment with them. Kita bagi win-win, faham apa dia nak, brand awareness ke ataupun CTA ke. So that's why I think in terms of investment for me, dari segi niche lah, esports media and content, we need to identify our strength and how we can deliver based on our platform. Okay, thank you, Ms. Maria. Saya just nak tambah satu soalan yang berkait sedikit. So you did mention about basically, it's interrelated, the size of investment and also the kind of valuation that you offer, and then you try to meet in the middle when it comes to mutual understanding, if it has some overlap when it comes to your audiences dan sebagainya. So I mean, I can probably angle it as such that you do have belief that within the esports scene, content especially, there is a huge potential when it comes to investment. Am I right? Yes. Okay. What do you think esports? I know I'm generalizing here as well. Could it be part of our national economic agenda to some extent? Sebab let's say if it's content and it's related to media, and then we could probably, if it's one of the focus when it comes to economic agenda, we could become maybe a regional or international hub in that regard. To be honest lah, it's a very
Long shot. hard sebab because dah melibatkan national economic agenda. Sebab for me itu saya rasa lebih baik tanya kepada pakar ekonomi, walaupun mungkin diorang tak ada kurang pengetahuan mengenai e-sport, tapi saya rasa pakar ekonomi mungkin dari segi generalnya diorang ada expertise in that area. But for me at the end of the day, kalau cakap pasal ekonomi ke apa, we need to I cannot quote any sources berapa banyak seseorang itu spend dalam in-game game and how it can contribute to our economy lah. Because at the end of the day, bila kita tengok bagaimana dia menjadi pendapatan negara, we need to look juga berapa banyak orang spend, berapa banyak rakyat Malaysia spend, berapa banyak pemain spend dalam masa sebulan, dalam masa setahun, and how actually it converts to our national economic agenda. Because at the end of the day, how does it contribute back? Because kita yang spend, rakyat Malaysia yang spend, but how does it contribute back lah? So for me, since that the numbers of pemain tu banyak, I'm pretty sure the number of orang spend pun banyak. But I'm not sure kalau does it related to tax ke apa benda ke, at least it can give benefit to the nation, it give back benefit untuk our negara balik lah. But I'm not sure actually how it works lah. There could be a potential, I would say as well, kan? I mean, like we don't have the formula, or I mean, I don't think there's in-depth study when it comes to this matter, but it is something that we could probably propose as well, because looking at the interest level and then the potential market size, and then looking at our performances in the international punya segment, there could be a big opportunity there. Yeah, and I think at the end of the day, we need to look back esports sebagai satu perkara digital entertainment juga, and like I said before, moving forward kita hidup dalam arena ataupun dunia digital, and how we actually can utilize that untuk memberi benefit kepada kita, and dan melihat kepada situasi pandemik COVID ni, dunia digital ini, orang lebih banyak spend masa untuk menonton ataupun membaca kandungan-kandungan digital. So bukan sahaja utilize benda ni, sebenarnya we need to do it properly supaya ia memberi kelebihan ataupun manfaat kepada semua orang. Okay, thank you Ms. Maria for your feedback and opinion as well. Ms. Raf daripada JBSN mengangkat tangan kat situ. Ms. Raf, over to you. Oh, you muted, sorry. Okay, sorry. Okay, berkenaan yang dipetik tadi lah, apa kata orang, data-data ni lah untuk kajian. Saya setuju juga dengan Maria, di mana kita sendiri pun tak ada juga data kajian berkenaan dengan pendapatan industri e-sport ataupun, tapi kalau kami di Kementerian Belia dan Sukan ni, untuk yang data perbelanjaan untuk sukan konvensional ni ada. Okay, kami ada bersama dengan IRIS mengadakan kata orang kajian tu lah untuk pembudayaan sukan. But again, macam mana kita nak mengukur pendapatan industri e-sport sumbangan ni kepada negara ni, kita masih lagi tak ada rujukannya yang kata orang untuk lokal lah. Even kita sendiri pun, mana-mana pun, siapa-siapa pun dalam industri sukan e-sport ni pun, kita akan merujuk kepada Newzoo. But even Newzoo pun kita tak tahu apa dia punya butiran. Melainkan kalau kita beli jurnal tu, kajian tu, baru kita tahu butiran-butiran dia. Apakah, yelah, kita macam so proud that kata 2017, 2019 sumbangan pendapatan kita 2.6 billion, 2.7 billion. Dia macam wow, bunyinya besar, tapi what kind of apa kata item-item di dalam tu kita tak tahu. Dan sehingga kan kita pun mempersoalkan juga, ada jugalah bila kita mengutarakan data tu, ada juga dipersoalkan data ni berkenaan dengan apa sumbangannya, dari mana dia punya ukurannya. Dan kita pula lihat bila di peringkat global kita adalah yang ke ranking 21. Wah, 21 tu kira hebat jugalah tu kan. Even football bola kita pun yang keberapa ke sebelum nak masuk FIFA kan. Tapi I macam kind of kita boleh hasratkanlah juga dalam visi sukan negara ni untuk memperincikan kajian berkenaan dengan e-sport untuk rujukan kita. Sebab even Frank, Sazwan pun juga bersama kita juga sebelum ni ada juga buat blueprint
KBS untuk rujukan untuk 5 tahun hala tuju e-sport dalam KBS. But even kita orang melaksanakan blueprint tu pun dengan sumber rujukan yang sangat limited, but we kita orang struggle juga menghasilkan juga blueprint tu untuk rujukan, di mana kita ada short term, mid term dan long term. Nanti hasilnya kita akan lihat pada 2025 nantilah berkenaan dengan blueprint ni. But itulah, untuk hala tuju lagi 5 years, 10 years, 15 years, kita perlukan data-data, because even kebanyakan jugalah among of my friend juga yang ada sambung belajar berminat untuk buat kajian e-sport sendiri, semua mengakui kita kekurangan data untuk dikaji. Apa yang nak dikaji kalau tak ada datanya. So I hope that for the VC 2030 ni kita letak dalam canvas kita nanti, kita perlu ada juga kajian untuk perolehan data ni. Saya setuju Ms. Raf, sebab we don't know their sample size juga, macam for New Zoo dan sebagainya kan, and is it really representative of the actual market size? Because let's say if they only interview or take survey out of say 200 people, 200 to 300 people for example in Malaysia, adakah mereka full-time gamer ke full-time, they could have, things could have changed kan, from then until now, and then in-depth research that are led by the government could be the best way moving forward really. Ms. Maria, yes, you angkat tangan? Yeah, because saya memang setuju sangat dengan apa Ms. Raf cakap tadi, because sebab kita nak banyak sumber yang betul reliable. We don't have really exact data, especially we are talking about Malaysia juga. So that's why betul juga, saya rasa memang dalam VSN ni juga memang kena ada peruntukan geran untuk pakar-pakar akademik melakukan kajian mengenai perkara ini, terutama dalam market kita. We need to identify and we need to understand dan mendapatkan data yang betul-betul yang kita boleh mengkaji dan mendapatkan benefit daripada benda ni. Sebab it's not just saya ataupun beberapa individu yang mempersoalkan credibility New Zoo ni sahaja. And the fact that kita hanya bergantung kepada satu firma penyelidikan ini saja, saya rasa is not really good, because we need to compare supaya kita mendapatkan ataupun membuat satu program yang betul berdasarkan data. Kalau data pun salah, informasi pun salah, so kita punya aktif pun dah tersasar. So I really hope that we can actually invest untuk melakukan pendidikan ataupun dalam bidang akademik untuk isukan ini, because at the end of the day, kalau tak ada data, it's very hard for us untuk convince the sponsor ataupun melakukan satu program untuk jangka masa panjang. So I really hope that maybe the government can consider in this term, sebab benda ni bukan saja menarik dalam komiti isukan saja, sebab kita tak nak shop sendiri. Kita juga nak collaborate dengan orang-orang luar daripada bukan bidang e-sports para akademik semestinya, untuk mereka melakukan kajian lebih terperinci supaya ia membantu kita untuk yakin dengan industri kita sendirilah. Setuju Ms. Maria, and also sebab kita pun macam you cakap tadi, this data pun sometimes debatable, the current available data. So if we use that as a full basis for our blueprint and also for the basically dasar dan sebagainya, mungkin kita misdirected some extent, sebab those information might not be as accurate as possible. So if the government or the ministry through KBS will invest a bit on further studies dan sebagainya on this, perhaps kita akan dapat data yang accurate, and then that data then will later transfer on pula to the sort of investments that we can take, we can get from the private sector as well. Okay. Yeah. Okay, so that effort is right now being coordinated together with a few agencies. ESI is also included in there, MSN, JBSN as well. Tapi yang ini memang kita kena tulis secara terang-terang lah di dalam kita punya canvas VSN ni kan, Ms. Raf. So like so that we fight on it, and then this data then will be indisputable
to some extent. Okay, saya masih lagi, sekarang ni kita ada lagi dalam setengah jam macam tu to try to wrap up the next topic. The next topic tu mungkin kita boleh wrap up quickly, tapi saja satu saya nak tanya kepada streamer kita, saya minta maaf terabai pula streamer kita bertanya hari ini, Miss Alia, soalan berkenaan dengan pelaburan dan sponsorship daripada angle from streaming side. Sebab investment tu saya rasa kalau dalam bidang casting atau streaming tu kebanyakan mereka dia invest sendiri, duit sendiri dulu kan. And then lepas tu bila dah popular, bila dah sampai certain level, baru nanti sponsor akan datang dan sebagainya. So macam mana pendapat Cik Alia dari segi kata apa, bagaimana kita nak improve the situation lah basically. Mungkinkah ada kata apa geran-geran yang sepatutnya diadakan ke, ataupun mungkinkah ada kata kaedah-kaedah lain yang boleh membantu? Okey. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, pada pendapat saya, sebab sebelum ni saya pernah masuk program ESI, apa tu, Women Challenge. Event tu untuk streamer-streamer perempuan lah. Masa tu kita ada apa, bertanding antara streamer-streamer lah. Di situ saya lihatlah kan, selepas program tu banyak juga follower yang mula follow kan, mula kenal, lepas tu dapat viewer-viewer baru. Jadi di situ saya fikir, kalau lah kan, jika banyakkan lagi macam event macam ni antara streamer-streamer ke kan, antara pro player ke, program-program macam ni, saya rasa apa tu, brand ni akan lebih berkembang lah, orang lebih kenal macam tu. Selain tu juga macam dekat saya banyak aktif jugalah dekat TikTok. Dekat situ ada juga lah dapat apa, dapat dapat hadiah daripada mutul lah, contohnya diamond macam tu. Tapi kena apa, buat gameplay lah, buat video lah dekat TikTok. Sebab itulah saya pun banyak jugalah daripada Facebook, banyak jugalah aktif dekat media sosial lain, supaya apa tu, kita lebih dikenali lah, lebih dikenali. Okay, baik. Saya pun nak tanya sedikit pasal masa Cik Alia start jadi streamer kan. So you pun mesti ada keluarkan duit sendiri juga kan untuk buat setup dan sebagainya kan. So kalau sekiranya macam mungkin adik-beradik ataupun saudara mara yang ingin berkecimpung dalam bidang tu kan, mungkin ada kekangan sedikit kewangan dan sebagainya. Apakah dari pendapat Cik Alia kan, mungkinkah sepatutnya kerajaan step in untuk tolong ke, ataupun mungkinkah ada program-program yang boleh dilaksanakan untuk membantu geran ke, ataupun kata apa, skim pinjaman peralatan ke, ataupun melalui hub isukan ke dia. Betul. Nak jadi streamer ni, benda pertama tu kena ada peralatan lah kan. Peralatan PC semua tu. Kalau tak ada tu memang tak boleh lah kan nak stream. Jadi saya pun memang berharap jugalah ada satu macam geran ke kan, yang boleh kita buat pinjaman ke untuk streamer-streamer baru tu untuk memulakan streaming macam tu. Itulah. Okay, alright. Terima kasih Cik Alia. Saya pun bersetuju juga kata apa, kita memudah cara lah kan. Betul. Sebab bidang e-sports ni, industri e-sports ni besar tak semestinya sebagai pemain sahaja, juga di peringkat caster dan juga peringkat streamer dan sebagainya. Sekiranya kita pun patut develop all aspects as possible. So semua benda pun sangat berkait kan. Ya, betul. Okay, alright. Baik, terima kasih Cik Alia. Alright, saya nak check dulu sekejap. Okay, so sekarang ni kita mungkin kita ambil take a break sekejap dalam 2 minit sebelum kita sambung the last topic, iaitu profesionalisme sukan. So semua minta bersabar, kita akan try wrap it up as quick as possible. Sekiranya anda terpaksa pergi ke apa, tak ada masalah, just let us know. Okay, I think pass back to you, Eddie. The next message.
Eddie? Hello, hi. Okay. All right. Thank you very much for to all the panelists on the second topic tadi. So just a reminder to all apa penonton kita di Facebook ESI pada malam ini. So topik kedua kita, jika ada sebarang komen ataupun cadangan yang lain hendak diberikan, sila letakkan di ruangan chat dan juga jika komen ataupun cadangan anda menarik akan dipilih oleh sekretariat kami dan anda berhak untuk memenangi hadiah eksklusif merchandise daripada ESI dan pihak sekretariat kami akan hubungi anda direct. Dan juga kepada semua yang ada pada malam ini juga boleh share juga kita punya post pada malam ini. So back to you Fazli. Okay, thank you Encik Eddie. Okay, kita take 2 minutes break ya sebelum kita sambung sekali lagi. Okay, kita jumpa lagi selepas ni. Setiap orang mempunyai impian yang berbeza-beza. Nak jadi kebanggaan ibu bapa. Ada yang nak jadi usahawan berjaya. Nak jadi gamer. Senang kata, kita semua ada cita-cita. Dan tak kira apa pun impian kita, semua itu boleh jadi nyata. Yang penting, rebut peluang, usaha, kerjasama. Kita terus mara sehingga impian menjadi milik kita bersama. Right, hi everyone. You all back? Semua dah balik ke? Right, we shall start quickly. Okay, alright. Kita teruskan ya. Terima kasih kepada para penonton dan ahli panel kerana masih bersama-sama dengan kita lagi sekali untuk sesi libat urus isukan VSN2030 kali kedua yang dianjurkan oleh ESI. Berikut adalah topik yang terakhir untuk malam ini, iaitu berkenaan dengan profesionalisme sukan. Matlamat tambahan ataupun maklumat tambahan mengenai profesionalisme sukan ialah untuk mempertingkatkan profesionalisme atau profesionalisme ekosistem e-sukan negara dengan tumpuan kepada integriti yang tinggi dan tadbir urus yang cekap. Okey, untuk berkenaan dengan topik profesionalism ni kan, mungkin saya nak bertanyakan kepada pertama sekali mungkin kepada Mr. Juan, if you are still with us, Mr. Juan. Yes. Yes, okay, we're talking about professionalism because you do manage professional talents and pro players, right? So what is the current method that you apply? Because there needs to be some standard kan when it comes to managing them, and then they also have to fulfill a certain role also. So what is your method right now to manage them? Okay, maybe I'll just share a few very that I can remember. So one of it is that we got a mindset where if there's once, there's always twice. So we will always reject or never jump into we never go into any temptation of match fixing. So we create the image that this won't happen with our player, especially Moshi and Ohio. So secondly is the presentation of ourselves. So going to international tournament or any local tournament, any official tournament actually. So we make a point that we dress up like with pants actually. So there's 10 years back maybe there's a lot of official tournaments that pro player, they are still like wearing slippers and shorts that it doesn't mean anything, but it may not project a very professional scene to the sponsors and the people involved in it.
Yeah. Then thirdly is the toxic environment. Actually, sometime in gameplay, and it's actually part of the strategy to trash talk. But actually, for Ohio and Mushi, they would try to avoid it as much as possible. Yeah. What do they do? Yeah, I mean, like, what sort of like methods do you use? Like, I don't know, like take a breather ke, ada punching bag dekat sebelah ke, if someone went overboard ke, something like that. Yeah. Oh yeah, actually, for them as a veteran player, right? So they are very good in self-reflect and looking at themselves rather than looking at the outside of the environment. So in their on the mental side, they are actually now through a lot of experience and through a lot of trainings, and actually when we are with some organization, there's actually also sports psychology that help us, that brief us some mindsets of stuff. So to answer your question, is like to handle stress, all this kind of thing during gameplay, they are very good on it already. During tournament matches, at that point of self, how to reset back to zero, whether they are winning or whether they're losing, they already got their own method already. It won't be a problem. All right, thank you, Juan. Just not, I think I want to add on a bit. I suppose there is a big difference between managing a professional talent and I suppose up and coming or amateur or semi-pro talents. Besides the things and you mentioned about having to control oneself and then having to behave to a certain extent. Do you think it is easily transferable to people, these things? Okay, I'll take you need years of training. Yeah. I'll take Mushi as an example actually. So in the very beginning part of his career, he's actually quite his focus is always getting better and always try to be the best. So at that point of time, his emotional management is not that good. So, but actually it's not really difficult actually. So we just have to explain to them that what is beneficial to them in the whole in the long run. So since the game is a team play, so he actually know this for very long already. So now as a team player, how he manage himself during training and also outside of training during discussion is all very different. And so I think being exposed to this kind of environment as for amateur is quite important. So they have to get into this environment first to be at the pro scene first. Yeah, and another thing is managing your self-image and your value is also very important. Like just now, I think Aiman mentioned about it, that other than being a pro player, other than being very good at the game, you have to know how to market yourself. You have to know how to present yourself. Then only people will like to co-work with you. So Mushi is among one of the very few Dota 2 pro player is that always organizations find him because he knows how to talk. He knows how to talk in front of camera, because some of the training is from China also when he's in China. So there's a lot of media, there's a lot of interviews, there's a lot of video production that you need to know how to speak. This kind of thing, he have the experience that helped him actually. But this is actually quite easy to tell the amateur now, because now you can see that through your followers, then you are able to capitalize it to monetize it maybe. Yeah, you need to make yourself popular first. Okay, thank you, Mr. Juan. Nak jemput Encik Aiman, Encik Aiman Wafi daripada tim RSG berkenaan dengan profesionalisme di kalangan tim, especially within the e-sport scene ni. Adakah macam methods ataupun kaedah-kaedah yang diguna pakai from your team maybe to transform amateur players into professional players, because apa yang macam Encik Juan cakap tadi, you need to conduct yourself differently when you become a professional. So ada ke method atau matrix yang diguna pakai untuk kata apa sebagai untuk pemain dan juga untuk talent development?
there's no fixed metrics or method for me, because like one mentioned just now, okay, because if we are comparing different game titles, right, it's gonna be very different. Why? Because Dota have been there for so long. Like this is already TI10, and the scene for Dota is actually more mature compared to those of mobile games. So let's say for example, mereka yang bermain Dota itu professionalism dia, walaupun mereka sangat muda, they tend to be more professional compared to these mobile players. Correct me if I'm wrong. Because so far, even until now, I'm still facing this professionalism issues even from my players. What sort I of don't know. issues, yeah, if you don't mind Yeah, sharing? because I don't know whether it's just because when we talk about professionalism, there's a lot of things, even the relationship and the way or how you do things between your managers and between other players. Okay, so for us, let's say if we don't have any fixed or specific method or metrics, we try to advise them on what not to do. So let's say for example, for the basics is, okay, on social media you don't bad mouth other people. For me, it's considered professionalism. You teach them to do the bare minimum first, then only you slowly bring them up, because a lot of them, actually, if we are talking about on educational background, a lot of them are not really well educated. There's a reason why they go into gaming. Okay, so they don't, orang kata mereka ni tidak membesar di kalangan, mungkin dia ada family yang broken and whatnot. Mereka tidak go through a proper educational system, which in our educational institution teach this, become orang kata jadi orang yang baik, how to deal with other people. They went straight into professional teams. So they don't go through this orang kata ni lah, this professionalism thing lah. So sometimes it relies on the managers to like, okay, guys, when you go outside to the public, you shouldn't do this. So I find it quite difficult actually. So if on a normal circumstances, right, we will send them to like, kita akan ada team bonding and whatnot. We go to those third party macam coaching yang luar, yang kita hantar pergi apa, ada orang kata macam CSR punya thing, those team bonding yang selalu even normal company buat lah, just to create those bonding and teach them how to be. We don't teach them how to be professional, orang kata on dari segi textbook. We show them examples on how we do things on daily basis lah. So when we go out, while those professionalisms are, salah satu cara untuk kita buat ialah letak dalam kontrak. You just don't do this, don't do this, don't do this. Bila dekat luar, you need to maintain professionalism. How? So orang kata bila kita cakap dengan normal public or orang kata those well educated, they know what is professionalism. But with them, they can't really like but itulah the character building and whatnot daripada kecil diorang dah kurang sikit. If ni lah, not saying, bukan nak merendahkan diorang, but they are still learning lah, and because they are really kids, they are really orang kata young. So we try to advise them not to do a lot of things macam itulah, those bad mouth thing, because this tend to happen lah, especially dekat LAN events. So mobile games especially, if you go into tournaments, you go into those live streams, basically in those comments you see the toxic environment, most probably that was the players last time. So when we go into the pro scene, of course we make sure, let's say kalau kata ada cara untuk make sure diorang nak jadi professionalism, we put it in the contract. You don't jeopardize your name, your organisation name. Kalau you buat benda tu, there will be penalties and whatnot. Because it's really important. Ada sorry, go ahead, sorry. Yeah, so itulah it's harder in mobile games, I would say. I think Yuan would agree. I'm not sure. Yeah. So yeah, because the scene is just macam contoh Mobile Legend, kita baru season coming ni 8 season, so baru 4 tahun. PUBG Mobile baru season 4, so sebenarnya baru 2 tahun dekat Malaysia. So they are still young. They still trying to learn, even from the event organizer side, even from the game publisher side.
everyone is still learning to become, to orang kata macam mana nak jadi professional, how apa tu professional, so benda tu semua orang tengah learn lah. So I think it's getting better and better, that one I can see. So for us organizations, we need to like guide them accordingly lah, maybe through contracts, maybe through our daily life. It's almost like a code of conduct juga kan, if I true, got code it of right. conduct. Okay. So like macam for example, sorry Joan, before I go to you, you apa macam Cik Aiman sendiri and under your team, so you guys ada kata apa a framework lah kan, macam mana you guys should behave lah dan sebagainya tu. Sebab kadang-kadang perkara ni berkait, kadang kita tengok conventional sports kan, kadang ada player-player yang professional macam bola sepak ke apa, nama je professional tapi kadang dia punya conduct tak professional sangat pun kan, they maybe on social media ke even in the field, on the field dan sebagainya. But for esports, for your team specifically, do you actually macam require them to get a certain amount of standard baru you lepaskan diorang masuk tournament ke, ataupun sometimes tak apa, kita terpaksa tutup sebelah mata dan kita bagi dia juga compete? For me, yeah, we do practice that. Let's say for example, on our daily training, you need to like attend this minimum, let's say dalam 5 hari, berapa training you kena attend and whatnot lah. Because if but benda tu is interrelated with the condition of you to go into training lah. It's not really like macam, because if you ask me, while we have a lot of people playing PUBG Mobile and Mobile Legend, not really that many people can compete at the highest level. So for me, while attitude is important, I would say, to be honest, I would prefer skill first. So I will work around that, because there's not many good players out there. A lot of people play that game, but not many can really play at tier 1 level. So that's why we are facing this issue whereby you are good but you have discipline issue, right? So yeah, they need to prove to the team managers and organization that they can be well behaved, not just during tournaments but during training itself. So from there, then we will keep reminding them lah, because they want to be given a chance also. There's a reason why they go full time into esports also. So they will behave accordingly. So Macam you it's cakap lah just kan, us to be daily, to be the example lah. I think macam, it's like what you said juga, especially when it comes to mobile games ni, it's still fairly new, unlike Dota kan, yang dah very matured. So probably the cultural shift tu atau mindset shift tu will probably be slightly longer. But eventually will probably reach a certain level of standard juga when it comes to their conduct and things like that. Okay, terima kasih Cik Aiman. Alright. Mr. Juan, sorry, you raise your hand. Yeah, I just want to add a little thing is that it's very clear that for them as a professional player, they are receiving salary, so it's very easy for them to treat it as a work actually. So being punctual, being on time, commit to training, all this sort of thing is actually part and parcel of their life actually, in their professional life actually. So just treating it as a job that you receive salary, you need to commit it. Then there's this kind of professionalism is a must. Do they actually? I mean, just out of curiosity, Joan. Maybe not representative of Mushi and Ohio because they've been around for quite some time. Do they treat it as an actual job, or do they treat it as a hobby still? At certain point, you need to balance it actually, because if you treat it fully as a job, right, you may not perform well actually, because the stress level as to perform is very different from working class, office working class actually. So to excel in esports, in the game itself, actually, you need to have a certain casual aspect inside as well to gel together with the teammates, everything. But there's always a line for them to not to cross. Actually, to take it too lightly, there's is still there's certain part of commitment level that they need to commit. Yeah, but we don't want to break the casual fun of the game. That if the fun part need to be there so that they are able to perform at the higher level. So in the
for example, if let's say they are very strict in their own play or the discipline, everything. So in a way that we may see that they may not be able to take losses as well as when you are having fun. So this is I don't know whether I convey it correctly or not, but I hope you. I think you. That's fine. Yeah, I mean, like I'm also very curious as well. I guess striking the balance between, becoming a professional, and also because esports, it can't be too serious of a approach juga kan. So it's not easy. I think it requires a lot of education, and also it requires a lot of commitment as well. I think for both sides, for the manager or for the team itself, and also the players. Yes. Right. Okay. Alright. Thank you, Mr. Juan. Cik Wanro kita mungkin ada komen berkenaan profesionalisme apa pemain pasukan ni sebab berkait dengan high performing athlete juga. Ya. Sebagaimana makluman semua tahu pun saya sebagai sports manager di Majlis Sukan Negara. Sukan-sukan yang saya kendalikan sekarang adalah seperti squash, skateboard, paragliding, satu cawangan dengan badminton, satu cawangan dengan ping-pong. So semua tu memang sukan-sukan yang besar, termasuk e-sport. Macam-macam seperti mana yang Cik Juan kata tadi, atlet-atlet ni mungkin dia bersemangat untuk join kejohanan, tapi bila kalah tu dia tak boleh nak fight the loss. Dia tak pandai macam nak counter benda-benda tu. So bila dah masuk sektor sukan sebagai ex-atlet e-sports juga, dulu memang emosi tu memang tak payah cakap lah. Kalau kalah je siap kan kau. Tapi bila menang semangat. So macam mana nak counter part tu? Sekarang ni untuk makluman semua, ISN Institut Sukan Negara bekerjasama dengan a few sektor juga telah untuk cari satu sport science yang bersesuaian untuk diguna pakai oleh atlet e-sports. So sebenarnya psikologi je, lebih kepada psikologi sebab e-sports ni adalah sukan minda. So kita selalunya fizikal tu tak sangat. Macam saya main komputer, kita cuma pakai finger, tangan, mata, bercakap, berfikir at the same time. So semua dia sebenarnya dia ada juga termasuk sport science because kesihatan kita perlu jaga. Konsistensi kita berlaku dari kesihatan diri kita sendiri. Jangan ingat main e-sports ni tak perlu exercise tau. So exercise tu penting. Brain kita neurons kita punya working brain system kita bergerak bila badan kita sihat. So bila kita duduk kursi yang lama-lama, badan kita tak sihat. So sebagai sports manager baru, macam manager Aiman, Juan yang profesional yang jaga tim-tim besar-besar ni, rasa diorang dah nampak dah sports science tu ada penting untuk atletik e-sport ni juga dari segi psikologi dan banyak-banyak perkara. InsyaAllah in one day, in the future ISN akan cuba membantu dari sektor e-sports ni melalui Majlis Sukan Negara juga dan KBS untuk dapatkan satu modul yang bersesuaian. Buat masa sekarang kita nampak kita dah ada e-medica, tapi ISN lebih mendalam sebab diorang dah ada sport science punya expertise. Diorang akan lebih mendamkan lagi, boleh membantu in the future untuk private sector, persatu-persatu negeri, untuk bantu atletik diorang yang bertaraf antarabangsa lah. Macam high performance untuk squash kita memang sport science tu adalah memang 50% of the sports. Physical training dengan coach semua pun memang 50% tu 100% lah, tapi sport science tu lebih penting sebab recovery injury, kita LXI index semua penting sebab dalam sports pun kita sebenarnya ada LXI index juga untuk kita pastikan brainwave kita bergerak selari dengan pemikiran kita. So psikologi tu penting untuk jaga momentum kita dalam satu game. Mobile Legend ke game apa-apa, tembak ke apa-apa game FPS pun memang psikologi tu amat penting sangat. So Cik Wanro nak tanya sikit, so memang ada plan daripada pihak MSN, ISN untuk apply sport science kan, bila kata apa dari segi development of athletes dan kemungkinan besar yang itu akan diguna pakai pula oleh community. So apakah selain psikologi, apakah lagi yang kata apa bidang-bidang yang akan di-cover on that side? Mungkin cakap tadi pasal physical juga. In what sense? I mean maybe dari segi posturing ke dan sebagainya, ataupun diet ya. Okay, seperti mana ada juga berbincang dengan pihak ISN, kita kalau membuat satu kajian selidik ni perlu berfasal lah. Pasal satu, kita akan start dulu dengan modul basic utama apa yang diperlukan oleh ISN, which is apa keperluan e-sports terlebih dahulu, atlet e-sports tu. Adakah keperluan fizikal tu penting?
So dia akan relatekan balik dengan sport psikologi, dia akan relatekan dengan sport apa yang penyebabkan seseorang atlet e-sport tu lemah dalam pemikiran dia, reaksi dia, adakah faktor umur. Sebab kita tengok sini ada je, kalau Aiman pun tahu Fallen dah umur 35 tapi still dia boleh perform dalam world class. So dia sebenarnya two ways lah, tak cakap juga macam saya pun, saya agree waktu saya umur 28 tahun, 26 tahun pun rasa dah tua dalam game sebab kita berfikir terlampau banyak. Tapi sebab faktor tu kenapa kita cakap tua, sebab kita tak ada sokongan sport psikologi. Macam mana kita nak contest benda-benda tu dalam game? Sebab faktor ekonomi juga memudaratkan saya. Masa waktu tu dapat gaji 2,500 macam mana nak sustain, dah kahwin, dah ada anak. So benda-benda tu mengacau juga. Masa tu I bukan streamer yang berjaya, so I main game je. Back then pun tak ni lagi kan, tak mature lagi kan streamingnya tu community. So one day insyaAllah ISN bekerjasama dengan semua pihak dengan dia punya sport psikologi dia akan berfasal lah bila kita dah dapat modul basic pertama tu, apakah efek-efek utama, baru kita pergi ke next lah, apa yang diperlukan lagi. Adakah fizikal adalah 100% penting ataupun psikologi saja, kita boleh pergi ke kelas-kelas psikologi saja, dia akan tengok. Sebab memang nak kata sukan teras dengan e-sports ni berbeza sebab kita tak bergerak tapi kita banyak berfikir. So memang faktor utama yang fasa pertama ni mungkin ke arah psikologi terlebih dahulu. Brainwave activity dengan RSI index. Baik, okey. Terima kasih Cik Syazwan, Wan Ro kita. Saya nak bertanyakan kepada Wakil Persatuan Negeri yang masih ada, Cik Naim, mungkin berkenaan dengan profesionalisme sukan, pasukan dan pemain ni kan. Saya nak tanya mengikut pendapat Badan Induk dan juga mungkin Badan Persatuan Negeri, bagaimanakah kata apa sekiranya ada tindakan-tindakan yang dilakukan ataupun guideline dari segi how do you behave, macam apa yang tadi Cik Aiman cakap tadi, there should be dari segi private entity, diorang memerlukan suatu modul ataupun code of conduct untuk membantu para pemain ni transform daripada pemain amatur ke pemain profesional sebab dia ada komitmen yang lain kan. So dari segi Persatuan Negeri dan Persatuan Induk, Badan Induk, bagaimanakah ataupun adakah kaedah yang diterap atau diterapkan ataupun adakah orang panggil itu nasihat yang diberikan kepada pasukan-pasukan yang ingin menjadi profesional? Okey, untuk kita persatuan, kita memang bekerjasama berkait rapat dengan beberapa entiti yang terlibat dalam untuk menubuhkan e-sport Medica, terutama sekali dengan JBSN. So apabila kita ada e-sport Medica, selalunya kita ada tournament yang berlangsung secara offline. Memang mereka itu akan di-check up oleh doktor-doktor pakar sebelum mereka pergi ke kejohanan dan sebagainya. Dan juga doktor-doktor pakar ini juga menasihati mereka lah, memberikan sedikit panduan. Tetapi panduan itu tidak lagi dibukukan. Cuma just for the general knowledge, bahawa kita selalunya bermain ataupun duduk untuk bermain selalunya jangan lebih 4 jam. So doktor dah advise, so dia akan rosakkan posture tulang kita. Sama juga dengan mata, kita tak boleh melihat skrin lebih 4 jam. So kita sekarang meeting pun dah 3 jam. Itulah dia. Nanti kita ambil break kejap tu. Dia will affect kita punya mata. Sebab tu kalau cadangan tuan Wan Ro untuk kita buat sign e-sukan itu adalah begitu penting. Walaupun dia sebenarnya dia ada maybe 80% tu kopi daripada sign sukan, tapi 20% tu yang kita nak ambil untuk khas untuk e-sport. Sebab tu apabila nak kata profesional ni, dia bukan sahaja kita sebagai pemegang taruh dalam e-sport, tetapi dia circle yang luar. Contohnya doktor, contohnya lawyer, contohnya lagi satu psikologi, pakar psikologi. Diorang ni tak ada dalam e-sport. Tetapi diorang ni kita perlukan untuk kita adakan satu kita punya guideline. Ya. Okey, yang itu berkait rapat dengan sains sukan. Tapi bagaimana pula orang kata diorang punya tingkah laku untuk menjadi seorang profesional pula. So yang itu mungkin masih tidak tidak terang lagi kan sebab kita Dan sebab tu kita selalunya kita brief kepada atlet kita. Kita cakap you nak jadi gamers ataupun nak jadi e-sport player. So kita banyakkan separatkan perkara benda tu lah. So kalau ibu bapa pun tanya you buat tournament apa, kita buat e-sport bukan main game. Sebab tu sekarang ni kita di persatuan kita tengah memikirkan satu kaedah. Kaedah dia adalah dengan ada satu institusi ataupun akademik kita
Okey. Why saya kata perlu ada benda ni? Sebenarnya ibu bapa tak boleh kontrol anak-anak mereka bermain game. Okey. Apabila mereka ada satu tempat pusat latihan, so ibu bapa kenakan syarat kepada mereka. Contoh, okey, you boleh pergi ke pusat latihan dengan syarat you balik jangan main game dah. So you nak main game, main kat situ. So balik jangan no more game. So itu yang kita kena lakukan lah. Dan sekarang ni persatuan pun dah ke arah untuk kita adakan institut latihan supaya kita nak buka kepada ibu bapa yang memang tak boleh kontrol anak-anak dia. Itu dah. Okey, baik. Terima kasih Cik Naim. Mungkin saya nak tanya sedikit kepada wakil media. Edward, are you still there with us? Yes, I'm here. Okay, thank you, Edward. I would just like to hear your opinion when it comes to professionalism within the esports community, right? What do you think would be the media's role in ensuring that like people or teams or players behaves in a professional manner, or as a check and balance lah, basically? What is your opinion on that? Like, do you think it's important? Do you think that it still falls under the team itself and whatnot? Yeah. Yeah, I think it's very important, and I don't think media can play a role to shape that, but we will be glad if they are professional, so that it creates better content for us, from interviews to many other things, which will ultimately help to grow the industry, right? So gamers in particular, no matter what it is, even international events, Dota as well, and many others, professionalism is still lacking. And I think everyone needs to play a role, especially the individual, right? What do you think is the one of, I mean, if you could list us the challenges that you think, like, what sort of issues or what sort of professionalism issues? Yeah. Well, I mean, it's not really an issue, but it's the way they take things. We can't blame them as well. For example, like in a big tournament, the media wants to do an interview, right? After the team lost. So most of the time they refuse. They don't want to. Yeah. Outright rejection. Can't blame them. We can't blame them. They are too sad, Right. right? They're too emotional, and so on and so forth. But you don't see that in say football, right? They lost, they will still take it. They will do the interview and get it done. So I think it all goes down to the individual. There's so much the team or the government can do by providing them with training, awareness, contractual obligation, and so on and so forth. But ultimately, it still goes back to the individual, their discipline, and how they see themselves as a professional. Yeah, they can call themselves professional player, but they may not behave professionally. Fair. I mean, like, do you think that like, highlighting this unprofessional conduct would probably help? Or maybe it has the opposite effect. but the industry hasn't been growing like that. Sometimes I think the game publisher also just let it be. Right. Yeah. All they want is the players to be happy. That's how esports has grown towards lah. What do you think? For some the esports, publisher but be? Some of the organizations are I think better control. For example, I think Riot's esports organizing is one of the most professional ones. They even have a League of Legends esports federation that controls all the esports activities within Riot for League of Legends game. I mean, yeah, unfortunately, we don't have a representative from the publishing side, but if we have, then we can hear from them. But I just would like to, for example, like I think recently for League of Legends Wild Rift, right, in Philippines, one of the team did not report the age of the player honestly, and the player is actually below age, and the team was banned for I think 12 months. Right.
So like striking this balance isn't necessarily easy, because the thing is like if publishers a little bit more heavy-handed when it comes to their approach or control, it might block some development within the community. So what do you think would be the best way forward? I mean, maybe certain games, let's say League of Legends, are matured enough, I guess, when it comes to the community, but up and coming games, mobile games, for example, do you think this heavy-handed approach could work, or still let it go, still let it be flexible for the next few years to come, or just all of them has rules. For every tournament, every league, there is rule book that the player and the teams need to follow. And I mean, the best person to regulate this, of course, is the publisher. It's ultimately their game. All right. Okay. Yeah. I mean, we agree to some extent, but then let's say if the publisher themselves, do not want to have that much control, so they let it, they pass on the responsibility over to the event organizer, or even the teams themselves. So I suppose what we're saying is that internally, as in within those teams and then associations and EOs, there should be a standardized conduct, not necessarily reflects what the publisher are applying at the moment, but that should be, I guess, the way moving forward, in a sense. I mean, it could be coming from the main body, main esports body, for example. This is the way you should conduct yourself out in the public, regardless if the game is a bit more flexible. The publisher say you can use curse words, for example, but we don't. You just don't. For example. So it goes down to the individual very much. I believe even organizer third-party events, they need to obtain license from the game publisher before they run the event, and there will be rules that they need to follow, minimum rules. All right. Okay. I guess coming out with I think echoing what Aiman shared as well earlier, that a form of code of conduct for the players, or potential players, would be beneficial for the industry, and also it reflects positively to our country as well, right? Okay. Yes, it is. All right. Thank you, Edward. I think Miss Ruff, the angkat tangan tadi. Yes, Miss Ruff. Sorry, you have your opinion or feedback on this? Yes. Sorry, you're muted. Yes. Lupa. Yes. Okay, so seperti yang di-share oleh sahabat-sahabat kita sebelum tadi lah, lebih kurang sama je, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, kematangan player lah. Kalau bab profesional ni, among of the player pun kita tahu umur mereka, range umur mereka berapa, dan kematangan umur belia kita pun kalau dibandingkan dengan luar negara berbeza. Sebab itulah apa kata umur belia, dasar belia kita berbeza daripada luar negara because of kematangan. Jadi mungkin saya boleh katakan kat sini panduan daripada pengurus pasukan untuk mematangkan player kita. Boleh katakan macam Aiman share tadi dah, ada kalanya player ni latar belakang family dia kita tak tahu macam mana. Jadi di situ kita perlukan bantuan daripada pihak ketiga lah, maybe counselling ke apa. So kind of a professional ni pun kita perlu lihat juga kind of macam semalam yang kita bincangkan lah berkenaan dengan toxic among of community e-sport. Sangat tinggi. Kenapa sangat tingginya? Because of range umur yang kurang matang. Itu yang saya boleh maklumkan kat sini lah. Thank you. Okay, thank you, Ms. Raf. I think this also reflects of one of the intent of I tak ingat dia punya acronym dia, tapi Malaysia Esports Players Association. I think it's a new association for esports players. I think that could be the intent from their side as well, to set that standard also potentially. Yeah. Okay. I think we are about there. I think we are wrapping up right now. I'm just going to open the floor. Kita buka ruang kepada para penonton kita yang masih bersama dengan kita lagi untuk memberikan komen dan sebagainya. Silakan. Sekiranya ada. Yeah. Can I share a bit about Go ahead, Maria. social Yes. media? This is, I think, sebab kita punya player ramai yang
orang kata muda kan, ada yang berusia 16 tahun, 17 tahun. Saya rasa mungkin sebelum diorang menyertai mana-mana pasukan profesional, mungkin tim-tim ataupun organisasi isukan perlu buat induction week ke yang ada melibatkan modul media sosial, sebab ada pemain yang mempunyai pengaruh ataupun follower yang lebih ramai daripada organisasi dia. So kadang-kadang kalau dia rasa tak puas hati ke, dia rasa outlet dia adalah di media sosial. So mungkin sebenarnya selain daripada yang macam Wan Ru cakap pasal psikologi, mungkin juga ada boleh mewujudkan modul ataupun segmen sedikit saja pasal media sosial. It's just a guideline, what you can say, when you can say or not, and kita juga perlu memberitahu kepada mereka apakah positive reinforcement ataupun negative reinforcement berdasarkan apa yang dituturkan ataupun diluahkan di media sosial. Saya boleh kongsi sikit lah, masa saya join ASRO dulu, memang ada induction week, memang ada satu wakil daripada social media punya department akan bagi keterangan dan juga kes-kes study apa kelakuan yang boleh menyebabkan kita, contohnya kalau kita say this kind of privacy ataupun meluahkan perasaan dekat ataupun drama di media sosial, apakah impak dia and so on. So maybe the reason why some players are willing to share dekat media sosial because they don't know the positive and also negative impact daripada diorang punya action lah. So I really hope benda tu pun benda tu masuk jugalah. At least we do our job dari segi memberitahu diorang apa yang boleh buat, apa yang tak boleh dibuat. Sebab at the end of the day, like diorang muda kan, kita just nak bagi guideline. So at the end of the day, it's up to them juga. And of course kita akan faham faktor kenapa mereka melakukan satu perkara itu, but we also need to bagi tahu jugalah, ataupun mungkin daripada kerajaan untuk menyediakan macam keperluan ataupun kemestian kepada semua organisasi perlu perlu melalui ataupun menjalankan modul yang diiktiraf ke apa supaya atlet-atlet kita ni represent well dan menggunakan platform ataupun pengaruh mereka dengan lebih baik. Sebab banyak je kes player-player luahkan perasaan dekat Twitter ke Facebook ke, sampai melibatkan organisasi dan juga rakan-rakan, sampai orang rasa macam e-sports ni kalau tak ada drama bukan e-sports lah, padahal e-sport is more than that. Drama tu macam junk food je. So yeah, I think modul yang perlu ada juga dalam bahagian psikologi tu dari segi media sosial lah. I agree because because they weren't trained, and then lepas tu sometimes they thought it was more, it's a natural thing lah just to rant dekat dia orang punya social media dan sebagainya, and then dia tak tahu dia punya effect of their ranting to their team or even to themselves kan, to themselves. So it could possibly backfire to some extent. Maybe they are good because dia orang punya conduct di social media is very bad, then let's say if we have international tournament yang perlukan atlet Malaysia, dia orang tak terpilih simply because of this very somehow trivial issue. And also if I can add lah, profesionalisme ataupun profesionalism tu bukan saja tertakluk kepada pemain profesional saja, ia juga perlu juga kepada media dan juga penganjur-penganjur ataupun kepada organisasi isukan tu sendiri jugalah. Contohnya profesionalisme yang melibatkan organisasi ataupun event dululah, sekarang dah kurang alhamdulillah. Dulu masalah dia banyak dari segi pembayaran selepas tournament, penangguhan bayaran dan juga tunggakan-tunggakan gaji. So saya rasa mungkin dari situ juga boleh kita tekankan juga profesionalisme dari segi menghormati ataupun dari segi mematuhi masa dari segi pembayaran selepas menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan yang digunakan lah. Itu je. Okay. Do you think, sorry, just to one last thing, sebab do you think media should play a role in highlighting this? Let's say macam you cakap tadi, organizer yang tak fulfill payment ke, tangguh pembayaran ke kan, and then do you think, like let's say in the context of CWTM today, would you highlight that?
I used to highlight, I think saya tak nak buka luka lama sebab kita tahu apa yang berlaku pada Sukan C 2019. Orang tahu apa yang berlaku mengenai bajet di situ sampai player dan juga sebagai player daripada Sabah terpaksa guna duit sendiri dan juga tabung dana daripada community. So of course memang benda tu pahit, but the intention of doing that bukannya untuk menghukum ataupun untuk apa benda ke apa, sebab at the end of the day media memainkan peranan dalam 5 perkara, iaitu dari segi memberi publicity, advocate, educate, platform. So at the end of the day kena balik kepada peranan media lah. And of course contohnya kalau dari segi memberi highlight tu, of course saya akan memakai topi sebagai seorang jurnalis, tapi dari segi niat memberi platform supaya this is not going to happen again and this is the ugly truth, but it doesn't mean that kita kena menghukum orang ke apalah. We need to understand ataupun melihat perspektif semua orang dari, orang kata perspektif burung. Maksudnya kita melihat semua benda daripada atas 5 perspektif. Orang pertama, orang kedua, daripada perspektif ketiga, supaya kita boleh faham dan juga tidak menghukum mana-mana dan mencapai satu solusi yang lebih baik. Benda cabaran mesti jadi, tapi apa yang kita boleh moving forward and supaya benda tu tak jadi lagi lah. That's what I said. Dulu memang ada banyak case yang macam event bayar lambat ke apa, but nowadays alhamdulillah memang kurang dah isu tu. It's really good lah. It really shows that we are moving forward. And maturing as well as a community. Yes. Yes. Okay. All right. Thank you, Miss Maria, for your comment. And then last but not least, ada siapa lagi yang nak tambah ke? Tiada ya? Okay, alright. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel kita dan para penonton yang bersama-sama dengan kita di kedua-dua sesi libat urus e-sukan VSN2030 bersama-sama dengan ESI dan KBS. Saya serahkan kepada Eddie sebentar untuk message berkenaan dengan Facebook. Eddie, over to you. Okey, hai semua, Assalamualaikum. Okey, baiklah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada panel-panel jemputan kita pada malam ini. Tidak lupa juga kepada penonton di Facebook ESI. Terima kasih kerana bersama kami di sesi libat urus e-sukan visi sukan negara 2030 pada hari kedua ini. Terima kasih juga kepada cadangan komen yang anda berikan. Kami akan ambil maklum terhadap komen dan cadangan tersebut. Dan seperti yang saya maklumkan, pihak sekretariat kami akan mengambil kira komen cadangan yang menarik dan jika anda terpilih, kami akan DM anda secara langsung lah. Juga untuk makluman kepada semua, jika ada apa-apa orang panggil salah silap daripada pihak kami mohon maaf juga. Dan juga harap segala komen dan cadangan anda di VSN 2030 ni akan kami ambil maklum dan kami akan cuba untuk perbaiki untuk masa depan lah. Alright. So jika tak ada apa-apa lagi, saya serahkan semula kepada Cik Fazli. So terima kasih banyak kepada penonton kita di Facebook juga. Okay, terima kasih Eddie. Seperti yang Encik Eddie maklumkan, semua cadangan, komen, nasihat, pandangan dan sebagainya kita akan terapkan dalam canvas VSN 2030 untuk industri sukan kita. Okey, kita tamatkan sesi kita pada hari ini dengan lagu Demi Malaysia, iaitu lagu official untuk para kontingen atlet Malaysia yang akan bersaing di Sukan Olimpik dan Sukan Paralimpik 2020 di Tokyo. Dengan itu saya tamatkan dengan lafaz Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Bersama kita menempuh jalan ini, bangkitlah bersemangat, tegarkanlah jiwa kita semua. Terus melangkah menghadapi segala rintangan, teguh bersama berdoa.